എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത്. മാலை வேளை எபிரேயருக்கு நிருபத்திலிருந்து தான் நாம் சிந்திக்கும்படியாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம். 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. எபிரேயருக்கு நிருபம் 7-ാം அதிகாரம் 25வது வசனத்தை தான் இந்த ராத்திரி வேளையில் நாம் சிந்திக்கும்படியாய் கடந்து செல்லுகிறோம். ആരെങ്കിലും ഒരാള് ആ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് யாராவது ஒரு நபர் அந்த வசனத்தை வாசித்து கேൾப்பித்தால் நலமாயிருக்கும். നല്ല വചനത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നല്ല വചനത്തിനായി ഞാൻ ആണ്ടവരെ സ്തോത്രിக்கிறேன். യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ധന്യനായ പൗലോസ് ലീഗ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ. யூத மதத்திலிருந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு வந்ததான தேவ பிள்ளைகளுக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதக்கூடியதான நிருபத்தை தான் நாம் வாசிக்கிறோம். 13 അധ്യായങ്ങളും 302 വാക്യങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. இந்த പുസ്തകത്തിലെ 13 അധികാരങ്ങളും 302 വചനങ്ങളും இந்த പുസ്തകത്തിലെ ഉണ്ട്. യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാർ അതില്ല ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക്. யூத மதத்திலிருந்து விசுவாசத்திற்குள் கடந்து வந்ததான தேவ பிள்ளைகள் அது இல்லை இது இல்லை என்று சொல்லி பின்மாறி போகிறதான அநேக மக்களை பார்க்க முடியும். നമുക്ക് പള്ളിയില്ല, പുരോഹിതനില്ല, പുരോഹിത ശുശ്രൂഷകളില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ജനം പുറകോട്ട് പോയി. நமக்கு ஆலயம் இல்லை, ஆசாரியன் இல்லை, ஆசாரிய ஊழியம் இல்லை என்று சொல்லி அநேக பிள்ளைகள் பின்வாங்கி போகிற சூழ்நிலைகள். അവരെന്തെല്ലാം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഉറപ്പിക്കുന്ന ലേഖനമായ എബ്രായ. அவர்கள் எதெல்லாம் இல்லை இல்லை என்று சொன்னார்களோ அவைகளெல்லாம் உண்டு உண்டு என்று சொல்லி எழுதி நிச்சயப்படுத்துகிற நிருபம் தான் எபிரேயருக்கு நிருபம். ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ ആശ ഗംഭീരമായ ആത്മീക ദൂതുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஒரு ஆயுசு முழுதும் பிரசங்கம் பண்ணினாலும் முடியாத அளவுக்கு ஆழமான சத்தியங்கள் இந்த எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் காணப்படுகிறது. இது யாராலும் சொல்லி முடிக்கவே முடியாது. ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് 3 കാര്യങ്ങൾ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. இந்த வசனத்தின் அதிகாரத்திலே எபிரேய நிருபனாகிய ஆக்கியோன் 3 காரியங்களை ஆழமாக ஊன்றி சொல்லுகிறார். ആരാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് തെളിയിക്കുകയാണ്. யார் இயேசு கிறிஸ்து என்பது எபிரேயருக்கு நிருபத்தை எழுதின ஆக்கியோன் இதை நிரூபித்து எழுதுகிறார். 7-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യം ഇവൻ മഹാനായ ക്രിസ്തുവാണ്. 7-ാം அதிகாரம் 4-ാം വചനം ഇവർ മഹാ പെരിയ ക്രിസ്തു എന്ന് சொல்லுகிறார். മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വലിയവനെന്നും ഉന്നതനെന്നും ശ്രേഷ്ഠനെന്നും ഒക്കെ അർത്ഥം. മഹാൻ എന്ന് சொன்னால் பெரியவர், உன்னதர், ശ്രേഷ്ഠൻ என்றெல்லாம் നമുക്ക് சொல்லலாம். അപ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം മഹാനായ ദൈവമാണ്. எபிரேய நிருபத்தை எழுதின ஆக்கியோன் இப்படி சொல்லுகிறார், நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னதமாகிய தேவன் என்று சொல்லுகிறார். 7-ാം അധ്യായം 26-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്, 7-ാം அதிகாரம் 26-ാം വചനത്തിൽ நிருபத்தின் ஆக்கியோன் இவனமாய் சொல்லுகிறார், അവൻ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവാണ്. அவர் மகாபிரதான ஆசாரியனாகிய கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறார். ആരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ അവർക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ ഉണ്ടെന്ന് പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. யார் இல்லை என்று சொன்னார்களோ அவர்களுக்கு பிரதான ஆசாரியர் உண்டு என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதுகிறார். 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, 25-ാം വചനത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ പൗൽ വെളിപ്പെടുത്തുகிறார், അവൻ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായ ക്രിസ്തുവാണ്. അവർ പരിപൂർണമായി രക്ഷിക്ക കഴിവുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് சொல்லுகிறார். ഈ യോഗത്തിലെല്ലാം ഒറ്റയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ളൂ, അത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. இந்த கூட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு நபரை பற்றி தான் பிரசங்கம் பண்ண உண்டு, அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. എത്ര പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ നടത്തിയാലും, எத்தனை பிரசங்கங்கள் நாங்கள் செய்தாலும், അറിയേണ്ട പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കൂ. தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்திலே கிறிஸ்துவை ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் அவரிடத்தில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ചിലർക്ക് എന്നും യേശു ഒരു ഡോക്ടറാണ്. சில
சிலருக்கு எல்லா நாளும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறார். ചിലർക്ക് യേശു എന്നും ഒരു ഫൈനാൻസറാണ്. சிலருக்கு இயேசு கிறிஸ்து எல்லா நாளும் ஒரு பைனான்சர் பொருளாதாரத்தில் ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறார். ചിലർക്ക് യേശു എന്നും സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. சில நபர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து எல்லா நாளும் சமாதானம் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். അതെല്ലാം ഒരാൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ്. அதெல்லாம் ஒரு மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற ஆரம்ப காலகட்டத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியங்கள். എന്നാൽ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. ஆனால் நான் ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா? യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தால், നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നിനെയും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാറ്റിനും മതിയായവൻ ക്രിസ്തുവാണ്. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி ஒன்றுமே சிந்திக்க வேண்டிய காரியமே கிடையாது. நம்ம எல்லாவற்றையும் அறிகிற ஒருவர் இருக்கிறார், அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. நம்புகிற பிள்ளைகள் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாமே. ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. ஒரு நல்ல ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லலாம். ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർ നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നവർ. நான் நம்புகிறேன் இங்கேയുള്ള பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்ல முறையில் ஹல்லேலூயா சொல்லுகிறவர்கள் என்று. ആരാധന കൊടുക്കുന്നത് രാജാതി രാജാവിനാണ്. ஆராதனை செலுத்துவது ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசுவுக்கு. നമുക്ക് ഈ വചനത്തെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. இந்த வசனத்தை ഒന്ന് சிந்திப்போம். നാം ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മഹാനാണ്. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் மகா பெரியவர். നാം ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ്. நாம் ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து மேன்மையுள்ள மகா ஆசாரியர். നാം ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായ நாம் ക്രിസ്തുവാണ്. ஆராதிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து பரிபூர்ணமாய் நம்மை രക്ഷിப்பதற்கு വല്ലமைയുള്ള ആണ്ടவர். ഇത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കാൻ. இதை நம்பிதான் இயேசு கிறிஸ்து வசனத்தை நீங்க கேட்க வேண்டும். ദൈവം ആരാന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ, தேவன் யார் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டால், ചിലര് പറയും ദൈവത്തെ ഞാൻ വരച്ചു കാണിക്കാം. அவர் சிலர் சொல்லுவார்கள், ஆண்டவரை நான் வரைபடமாய் போட்டு காட்டுகிறேன். ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയാം, ദൈവത്തെ ആർക്കും വരയ്ക്കാൻ കഴിയും. நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லுகிறேன், ஆண்டவரை ஒருவருக்கு வரைந்து காட்ட முடியாது. ഒരു വരകാരൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തെ വരച്ചു തരാം. ஒரு மனுஷன் இப்படி சொன்னார், ஒரு ஓவியர் இப்படி சொன்னார், இயேசுவை நான் வரைந்து காட்டி தருகிறேன். പക്ഷെ വരയ്ക്കാനുള്ള പേപ്പർ തരണം. ஆனா நீங்க வரைக்கக்கூடிய பேப்பர் எனக்கு தர வேண்டும். വരയ്ക്കാനുള്ള പേന തരണം. வரைக்கக்கூடிய பென் தர வேண்டும். ആ പേനായിക്കകത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട മഷി തരണം. அந்த பெண்ணுக்குள்ள ஊற்ற வேண்டிய மை தர வேண்டும். ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, உடனே அந்த மனுஷன் சொன்னான், ഒരു ലോറി പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു തരാം. ஒரு லாரி பேப்பர் வாங்கி ഒരു தருகிறேன். ലോറി പേന വാങ്ങിച്ചു തരാം. ஒரு லாரி பென் வாங்கி ഒരു கொடுக்கிறேன். ടാങ്കർ ലോറി നിറച്ച് മഷി ஒரு തരാം. டாங்கர் லாரி நிறைய மை தருகிறேன். അവൻ പറഞ്ഞു പോരാ. அவர் சொல்ல போதாது. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എത്ര പേപ്പർ വേണം? அவர் கேட்டார், உனக்கு எவ்வளவு பேப்பர் வேண்டும்? ആകാശം മുഴുവൻ പേപ്പർ ആക്കണം. ஓ வானம் முழுவதும் பேப்பராய் மாறணும். കാട്ടിലെ തടിയെല്ലാം പേനായാക്കണം. காட்டுல மரங்கள் எல்லாம் பெண்ணாவை மாற வேண்டும். കടലിലെ വെള്ളമെല്ലാം മഷിയാക്കണം. கடலுக்குள்ள இருக்கிற தண்ணீர் எல்லாம் மையாக மாற வேண்டும். എന്നാലും ദൈവത്തെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക. ஆனாலும் ஆண்டவரை ஒருபோது வரைந்தெடுக்க முடியாது. അത്ര വലിയവനാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. பெரிய ஆண்டவர், நாம் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து. നമ്മുടെ ഏത് പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുറ്റുപുള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ இயேசு கிறிஸ்து. ഇനി ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇന്ന് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തെ சொல்லுகிறேன். മനുഷ്യൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ദൈവം ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു. மனுஷன் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது போல அல்ல, இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയാം, தேவனிடத்தில் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ദൈവം ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ, ஆண்டவர் பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தால், ആ പ്രശ്നത്തിന് പൂർണ്ണമായ വിടുതലായി. அந்த பிரச்சனைக்கு பரிபூர்ணமான ஒரு விடுதலை உண்டு. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ദൈവമക്കൾ പറയുന്നത്, ஆகவே சில தேவ பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள், ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭാരപ്പെടണ്ട, ஒன்றை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம், ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിഷമിക്കണ്ട, ஒன்றை குறித்து வேதனைப்பட வேண்டாம், അത് ദൈവം പരിഹരിച്ചോളൂ. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார். ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளுகிற விதத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். 1-2 വർഷം മുമ്പ് കൊറോണ വന്നു. ஒன்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கொரோனா வந்தது. എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ട് യാത്ര. எல்லா பேரும் முகமூடி போட்டு பிரயாணம் செய்ய வேண்டும். ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നവർ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി. வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குளித்தவர்கள் காலையிலும் சாயங்காலம் குளிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് കൈ തുടച്ചവർ 30 പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകാൻ തുടങ്ങി. டிஷ்யூ கொண்டு கை துடைத்தவர்கள் ஒவ்வொரு நாள் 30 தடவைக்கு மேல கை கழுவ ஆரம்பித்தார்கள். ആർക്കും മിണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ല, നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. யாருக்கு பேச முடியாது,
முடியாது, நடக்க முடியாது. നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളിലായി. ஓ அநேக நாட்களாக வீட்டுக்குள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். പലരുടെയും ആഹാരം നിന്നു. எல்லாருடைய அநேக மக்களுடைய சாப்பாடு நின்றது. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇതിന് പരിഹാരം. ஓ இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் எழுப்பி நின்றார்கள், இதற்கு ஒரு முடிவு உண்டாக வேண்டும் என்று. 10 രൂപയുടെ ഒരു സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകിയാൽ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പരിഹരിക്കാൻ ലോകം നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. 10 രൂപയുടെ സോപ്പ് വാങ്ങി കൈ കഴുക വേണ്ടിയ കാര്യத்தை உலகம் நினைத்த பிற்பாடு முடிவு உண்டாகவில்லை. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തില്, அன்றைக்கு எங்களுடைய கேரளாவிலே വീടുകൾക്കകത്ത് ആഹാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, வீடுகளுக்குள்ள சாப்பாடு இல்லாத சூழ்நிலைமை. അന്നേരം ഓരോ പഞ്ചായത്തുകൾ ബേസ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ ഉണ്ടാക്കി. அப்படி ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துல பேஸ் பண்ணி கம்யூனிட்டி கிச்சன்கள் ஆரம்பித்தார்கள். 1000 പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് 1000 പേർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് കിച്ചൺ. 1000 நபர்கள் தங்குகிறதான மக்களுக்கு அந்த தேசத்தில் 1000 பேருக்கு சமையல் பண்ணக்கூடிய வரும் கிச்சன் அந்த இடத்தில் உண்டாக்கினார்கள். രാവിലെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വലിയ വണ്ടി വരും, പച്ചക്കറി, പാവയ്ക്ക, പടവലങ്ങ, മത്തങ്ങ, തേങ്ങ എല്ലാം കേട്ടിക്കൊണ്ട്. ஓ காலையிலே பஞ்சாயத்து வண்டி ஒரு பெரிய லாரியிலே அந்த பாவக்காய், புடலங்காய், பூசணிக்காய், வெள்ளரிக்காய் என்று சொல்லி எல்லாவற்றையும் ஏற்றிக்கொண்டு வரும். ഞാൻ താമസിച്ച കോട്ടയം ജില്ലയിൽ, நான் தாமதித்துக் கொண்ட கோட்டயம் மாவட்டத்திலே എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ 400 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஓ என்னுடைய அறிவு சரி என்று சொன்னால் அந்த இடத்துல 400 கம்யூனிட்டி கிச்சன் இருந்தது. വൈകിട്ട് അതേ വണ്ടി വന്ന് എല്ലാവരുടെയും വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. சாயங்காலம் அந்த வண்டி வந்து எல்லாருடைய வேஸ்டுகளையும் எடுத்துக்கொண்டு போகும். നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, நீங்கள் ஒன்று எடுத்து கவனியுங்கள். 40 ലക്ഷം പേർക്ക് വിശന്ന് മരുഭൂമിയിൽ, 40 லட்சம் மக்களுக்கு பசி உண்டானது வனாந்தரத்திலே. എല്ലാവർക്കും വിശന്നു. எல்லா மக்களுக்கும் பசி உண்டாயிற்று. ഒരാൾക്ക് 3 ചപ്പാത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ஒரு நபருக்கு 3 சப்பாத்தி வீதம் கொடுக்க வேண்டுமானால் 1,20,00,000 ചപ്പാത്തി വേണം. 1,20,00,000 சப்பாத்தி தேவை. 1,20,00,000 ചപ്പാത്തി വരണമെങ്കിൽ 300 കണ്ടെയ്നറുകൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം. 1,20,00,000 சப்பாத்தி உண்டாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் 300 കണ്ടെയ്നർ ഗോതമ്പ് പൊടി, 300 കണ്ടെയ്നർ நிறைய கோதுமை மாவு தேவை. ആ ഗോതമ്പ് പൊടി കുഴയ്ക്കണമെങ്കിൽ 25,000 പേര് വേണം. அந்த கோதுமை நமக்கு குழைத்து எடுப்பதற்காக 25,000 நபர்கள் தேவை. അത് ചുടാൻ 25,000 പേര് വേണം. அதை சுட்டு எடுப்பதற்கு 25,000 பேர் தேவை. സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 20,000 அதை പേര് சப்ளை செய்வதற்கு 20,000 பேர் தேவை. അതിന്റെ വേസ്റ്റ് നീക്കാൻ 1,00,000 പേര്. அதோட வேஸ்ட் நீக்குவதற்கு 1,00,000 பேர் தேவை. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നം ദൈവം സോൾവ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ஆனால் அந்த பிரச்சனை ஆண்டவர் சால்வ் பண்ணினார் என்று நீங்க வாசிக்கவில்லையா? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, மனுஷனுடைய புத்திகள் கம்யூனிட்டி கிச்சனை உருவாக்கும் போது ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുകയാണ്. ஆண்டவருடைய ஞானத்தினால் சில காரியங்களை கர்த்தர் செய்தார். ആദ്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പാർക്കുന്നിടത്ത് മഞ്ഞിട്ടു. முதலாவது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்க்கிறதான இடத்திலே பனியை போட்டார். മഞ്ഞിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് മന്നായിട്ടു. அந்த பனிக்கு மேலே மன்னாவை தூவினார். മന്നായുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വീണ്ടും മഞ്ഞിട്ടു. மன்னாவுக்கு மேலே மறுபடி பனியை போட்டார். ദൈവം ഒരു കാര്യം തന്നാൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை தந்தால் எவ்வளவு அருமையாய் செய்வார் தெரியுமா? ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവമാകാനാണ്. இதெல்லாம் பைபிளில் எழுதி வைக்கப்பட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவமாய் மாறும்படி. നേരം വെളുത്ത് 7 മണിയാകുമ്പോൾ, காலை நேரம் வெளுத்த பிற்பாடு 7 மணி ஆகும் போது സൂര്യൻ ഉദിക്കും. சூரியன் உதிக்கப்படும். ഉദിക്കുന്നോണ്ട് മേളത്തെ മഞ്ഞുരുകും. அந்த சூரியன் உதிக்கும் போது மேல் போட்டப்பட்டதான பனிகள் உருகும். അന്നേരം മന്ന ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും. அந்த நேரத்தில் மன்னா இவனமாய் உயர்ந்து நிற்கும். അവരവർക്ക് വേണ്ടുവോളം പറക്കണം. அவரவர்களுக்கு தேவைப்படுகிற அளவுக்கு அள்ளி எடுக்க வேண்டும். ഇപ്പോഴത്തെ ഒറ്റ പിള്ളേർക്ക് മന്ന കിട്ടത്തില്ല. ஓ அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு நபருக்கு கிடைக்காது. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ 9 മണിക്കാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. 9 மணிக்கு எழும்புகிறபடியால் ஒருத்தரும் கிடைக்காது. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പിള്ളേർക്കും കിട്ടത്തില്ല. ஆனா இப்போ ஒரு பிள்ளைகளும் கிடைக்காது. നോക്കിയ 8 മണി വരെ മന്ന പറക്കാം. பாருங்கள் 8 மணி வரைக்கும் தான் மன்னா பொறுக்கி எடுக்கலாம். 8 ആകുമ്പോൾ 8 மணி ஆகும்போது മഞ്ഞ് ഉരുകുന്ന പോലെ മന്ന ഉരുകും. பனி உருகி போவது போல மன்னா உருகி போகும். 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ഒരു പൊടി വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ അത് മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് 1/2 மணி நேரம் தாண்டி பார்த்தால் ஒரு பொடி வேஸ்ட் கூட இல்லாதபடி மண்ணோடு மண் அணிந்து போகும். 40
40 ലക്ഷം പേരുടെ പ്രശ്നം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ദൈവം പരിഹരിച്ചു. 40 ലட்சம் மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு எவ்வளவு அருமையாக ஒரு தீர்ப்பை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார். ഏത് പ്രശ്നമുള്ളവനെ ഇന്ന് കൈയാട്ടി വിളിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വാ, എന്റെ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനാണ്. பிரச்சனையோடு இருக்கிறவன் தேவனிடத்தில் வாருங்கள், தேவனுடைய பிரச்சனைக்கு முடிவுண்டாக்குவார். ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യമായി വിശ്വസിക്കുക. இந்த இரவு தைரியமாய் நம்புங்கள். അത് കടബാധ്യതയാകട്ടെ, உங்களுடைய கடன் பிரச்சனையாக இருக்கலாம், അത് രോഗമാകട്ടെ, அதோட வியாதியாக അത് இருக்கலாம், ശാപമാകട്ടെ, அது ஒரு சாபமாக അത് இருக்கலாம், ബന്ധനമാകട്ടെ, அது ஒரு கட்டாக இருக்கலாம். സകലതും നന്നായി ചെയ്യും. எல்லாரும் நன்றாக செய்கிறவர். അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി ദൈവത്തെ ஆகவே വിശ്വസിച്ചു. தைரியமாய் தேவனிடத்தில் விசுவாசம் வையுங்கள். ധൈര്യമായി ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു. ஆகவே தைரியமாய் தேவனிடத்தில் விசுவாசம் வையுங்கள். വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. விசுவாசமுள்ள பிள்ளைகள் ஹல்லேலூயா சொல்லலாம். അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയാം, நான் ஆரம்பத்தில் சொல்லுகிறேன், നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் അത് മനുഷ്യർ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കരുത്. அது மனுஷர்கள் அதை முடித்து தருவார்கள் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டாம். അതെല്ലാവരും പറയണം, ദൈവം അത് പരിഹരിക്കും. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆண்டவர் அவரை நிறைவேற்றுவார். ദൈവം അത് പരിഹരിക്കും. ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றுவார். ഒരിക്കൽ ഞാൻ എക്സാം സമയത്ത് എന്റെ ഫോണിൽ ഒരു കോൾ വന്നു. ஒரு விஷயம், நான் ஒரு எக்ஸாம் நேரத்தில் என்னோட போன்ல ஒரு கால் வந்தது. ഒരു മകനാ വിളിക്കുന്നത്. ஒரு மகன் கூப்பிடுகிறான். എന്റെ ടി.വി. പ്രസംഗം കണ്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചതാ. என்னோட டிவி செய்தியை பார்த்து என்னை கூப்பிடுகிறான். എന്നോട് ചോദിച്ചു, പാസ്റ്ററങ്കിളല്ലയോ? என்னிடத்தை கேட்ட பாஸ்டர் ஐயா தானே? ഞാൻ പറഞ്ഞാതെ, நான் சொன்னேன் ஆமா. പാസ്റ്ററങ്കിളെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. ஓ போதகரே, ஒரு ஏமாற்றம் உண்டானது. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നാ പറ്റി? நான் என்ன நடந்தது? അത് എക്സാം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ஓ போன நாளைக்கு எக்ஸாம் ஆயிருந்தது. ടൈം ടേബിൾ എഴുതിയപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി. டைம் டேபிள் எழுதும்போது தப்பி போனது. അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോണ്ട് പോയ വിഷയം വേറെ, അവിടെ ചെന്നപ്പോ എക്സാം വേറെ ആയിപ്പോയി. ஆனால் படித்துக் கொண்டு போன சப்ஜெக்ட் வேற, எக்ஸாமுக்கு வித்தியாசமாய் வந்தது. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കുറച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. நான் அவனை கொஞ்சம் சண்டை போட்டேன். എടാ, നല്ലതായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ എഴുതണം, நல்ல முறையில் டைம் டேபிள் எழுத வேண்டும், നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണം, நல்ல முறையில் படிக்க வேண்டும். എന്നോട് പറയാ, ഇത് കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചേ. ஓ அவன் சொல்ல, நான் இதை கேட்பதற்காக நான் அங்களை கூப்பிடவில்லை. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിളിച്ച കാര്യം പറ. நான் சொன்னேன், நீ கூப்பிட்ட காரியத்தை சொல்லு. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററങ്കിളെ, போதகரே, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. क्वेश्चन पेपर கரெக்டாக எழுதி வைத்திருக்கிறேன். പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ട് പോയ എല്ലാ ആര് നോക്കിയാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனால் எழுதப்பட்ட பேப்பர் யார் பார்த்தாலும் அவர்களுக்கு நல்ல முறையிலே விரும்பப்படத்தக்க விதத்தில் நல்ல அழகா எழுதி வைத்திருக்கிறேன். അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്തോ വേണം? அப்ப நான் என்ன செய்யணும்? പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. போதகரை நீங்கள் ஒன்று ஜெபம் பண்ணினால் போதும். എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണം? நான் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும்? എക്സാം പേപ്പർ നോക്കുന്ന സാറിന് ഒരു ടെൻഷൻ വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ஓ இந்த எக்ஸாம் பேப்பரை திருத்துகிறதான அந்த சாருக்கு ஒரு டென்ஷன் உண்டாகும்படியாய் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്തിനാടാ? நான் கேட்டேன், அது எதுக்கையா? അല്ല, ടെൻഷൻ കയറിയ സാറ് നല്ല അക്ഷരവാന്നെ ശരിയിട്ട് മാർക്ക് ഇട്ടാലോ? அவருக்கு டென்ஷன் உண்டாகும் போது நல்ல முறையில் மார்க் அதிகமா அள்ளி போட்டுட்டாலோ? ഞാൻ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ശാന്തമായിട്ടിരുന്നു. நான் 2-3 நிமிடம் அமைதியாயிருந்த എന്നെക്കാട്ടി ഈ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണല്ലോ. ஓ என்ன விடைக்கும் அந்த சகோதரன் அந்த தம்பிக்கு நல்ல விசுவாசமா இருக்கிறார். ഞാൻ അവന്റെ നമ്പർ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് സേവ് ചെയ്തു. நான் அவனுடைய நம்பருக்கு ஃபெய்த் என்று சொல்லி, விசுவாசம் என்று சொல்லி சேவ் பண்ணினேன். ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും എന്നെ ഫെയ്ത്ത് വിളിക്കുന്നു. ஒரு மாதம் தாண்டி மறுபடியும் அந்த ஃபெய்த் என்னை கூப்பிடுகிறார். അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ, പാസ്റ്ററങ്കിളെ, ആ വിഷയത്തിന് 84 മാർക്ക് കിട്ടി. அந்த தம்பி போன் பண்ணி சொல்லுகிறான், அங்களே போதகரங்களே, அந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு 84 மார்க் கிடைத்தது. ഞാൻ അന്തം വിട്ടിരിക്കുക. நான் ஆச்சரியப்பட்டு நிற்கிறேன். എടാ, ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ஓ இது எப்படி நடந்தது? ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട് പറയാം. நான் உங்களை பார்த்த ஒரு உண்மையை ഒരു சொல்லட்டுமா? മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സകല പ്രതിസന്ധികളും വഴിമാറി ஒரு തരും. மனுஷனுடைய விசுவாசத்திற்கு முன்பாக எல்லா பிரச்சனையும் வழிமாறி போகும். നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മീതെയാ നിന്റെ വിശ്വാസം. உன்னுடைய புத்திக்கு மேல உன்னுடைய விசுவாசம். ഞാൻ ഇന്ന് ഈ 2 ദിവസം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, நான் 2 நாட்கள் இந்த இடத்துல பிரசங்கம் பண்ணுவது, നിന്റെ ഏത് വിഷയവും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തു. உன்னுடைய என்ன பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுண்டாக்குற ஒரு இயேசு கிறிஸ்து. ഞാൻ കൊച്ചു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு சிறு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். നിന്റെ ചുരിദാറെ കുത്തുന്ന ചെറിയ മൊട്ടസൂചിയുടെ ആവശ്യം തൊട്ട് உன்னுடைய சுடிதாரிலே குத்தப்படுகிற ஒரு சின்ன முட்டுப்பினுடைய தேவை முதல் അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം വരെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ്. ஓ இன்டர்நேஷனல் பிரச்சனைகளுக்கு முன்பாக தேவனுக்கு முன்பாக பதில் உண்டு. എത്ര പേർ
പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள்? അപ്പം ആമി ഒറ്റ കാര്യം ഓർക്കുക, ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വചനം കേൾക്കാൻ വരുമ്പോൾ இங்க நீங்கள் ஆண்டவர் வார்த்தை கேட்க வரும்போது ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രസംഗകരെ അല്ല കാണേണ്ടത്, எங்கள் இரு ஊழியக்காரர்களை நீங்கள் பார்க்கவில்லை, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിനെ അല്ല மேடையில் കാണേണ്ടത്. இருக்கிற போதகரை நீங்கள் பார்க்கவில்லை. ഇതിന്റെ നടുവിൽ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. இதன் நடுவில் வெளிப்பட்டு நிற்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து உண்டு. അവൻ മഹാനായ ക്രിസ്തുവാണ്. அவர் பெரியவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അവൻ വലിയവനായ ക്രിസ്തുവാണ്. அவர் பெரியவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ഇന്നും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്രിസ്തു. இன்னும் அற்புதம் செய்ய கொள்ளையுள்ள இயேசு கிறிஸ்து. ഈ 2 ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ இந்த 2 நாட்கள செய்தியை கேட்கும்போது യേശു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലുതും പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെറുതുമാണ്. இயேசு உங்களுக்கு முன்பாக பெரியவராகவும் அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு முன்பாக சிறியதாகவும் இருக்க வேண்டும். ഇന്നലകളിൽ പ്രശ്നം നിന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചെങ്കിൽ നാളുകളിൽ നീ പ്രശ്നത്തെ നോക്കി ചിരിക്കും. இந்நாள் வரையிலும் பிரச்சனை உன்னை பார்த்து நகைத்தது என்று சொன்னால் நாளை தினத்தில் நீ பிரச்சனையை பார்த்து சிரிக்க போகிறாய். ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്താ മതി, ஒரு காரியத்தை சிந்தித்தால் போதும். ഇവിടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. இந்த இடத்தில் உயர்த்தப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து. ഈ യേശു ആരാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം? இந்த இயேசு யார் என்று அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? 21 ദിവസം ഉപവസിക്കണോ? 21 நாளுக்கு உபவாசம் எடுக்க வேண்டுமா? 40 ദിവസം ഉപവസിക്കണോ? 40 நாளுக்கு உபவாசம் எடுக்க வேண்டுமா? ഒന്നും വേണ്ട, ஒன்றும் தேவையில்லை. ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മതി. இந்த பரிசுத்த பைபிளை வாசித்தால் போதும். നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെ മുറിച്ചാലും ബ്ലഡ് വരും. நம்முடைய சரீரத்தில் எந்த பகுதியிலே கிழித்தாரோ அங்கே ரத்தம் வரும். അതുപോലെ ഈ ബൈബിൾ എവിടെ തുറന്നാലും ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. ஓ, இந்த பைபிளை நீங்க எங்க திறந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க முடியும். ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പോരാട്ടം മാറാനല്ല, பைபிள் வாசிப்ப போராட்டமா மாறுவதற்காக அல்ல. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് പിശാച് അടുക്ക വരാതിരിക്കാനല്ല, பைபிள் வாசிப்ப சாத்தான் அருகாமல் வராமல் இருக்கும்படியாக அல்ல. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ആശ്വാസത്തിനല്ല, ஓ, பைபிள் வாசிப்பது ஆறுதலுக்காக அல்ல, സമാധാനത്തിനല്ല, சமாதானத்துக்காக அல்ல. ഇതിനകത്തൊരു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്. இதற்குள்ள ஒரு இயேசு கிறிஸ்து உண்டு. അവനെ അറിയണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞാൽ, அவர் அறிய வேண்டிய விதத்தில் அறிந்தால். ഈ ചില ആൾക്കാര് சில நபர்கள், ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ ഫോൺ വിളിച്ചു. போன நாட்கள் ஒரு நபர் எனக்கு போன் பண்ணினார். അപ്പൊ അവര് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. அவர் போன் எடுக்கவில்லை. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. 1 மணி நேரம் தாண்டி அவர் என்னை திருப்பி கூப்பிட்டார். ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞേ? நான் கேட்டேன் ஏன் போன் எடுக்கவில்லை? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു 91 സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് വീടാക്കുവായിരുന്നു. ஓ, அவர் சொன்னார் 99 சங்கீதத்தை 91 சங்கீத 91 சங்கீதத்தை நான் வாசித்து வீடு மட்டும் நிரப்பிட்டிருந்தேன். ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ്? நான் கேட்டேன் அது எப்படி? എനിക്ക് പുതിയ അറിവാ. எனக்கு அது புதிய ஒரு ஞானம். അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി 91 സങ്കീർത്തനം എടുക്കും. அவர்கள் இப்படி சொன்னாங்க, பைபிளை இப்படி நிமிர்த்தி வைத்துட்டு 91 சங்கீதத்தை எடுப்பேன். ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് 2 വിരലിനടക്കി വെക്കും. அவர் மெழுகுத்திரியை எரிய வைத்து அந்த 2 விரலுக்குள்ள வைப்பேன். എന്നിട്ട് 91 സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വീടിന് ചുറ്റും 7 പ്രാവശ്യം നടന്നു. அந்த 91 சங்கீதத்தை வீடை சுற்றி சுற்றி 7 தடவை நடந்து. ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം എന്തോ നടക്കും? அப்புறம் என்ன நடந்தது? അല്ല, അന്നേരം വീട് 91 സങ്കീർത്തനത്തിലാവും. அப்பொழுது வீடு 91 சங்கீதத்துக்குள்ளே வரும். അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു 19 സങ്കീർത്തനം അതുപോലെ ചൊല്ലുവോ? அப்போ நான் கேட்ட 19 சங்கீதத்தை அப்படி சொல்லுவாயா? അത് കൊള്ളത്തില്ല. அந்த சங்கீதம் நல்லா இல்ல. ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട് പറയാം. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா? പനി മാറാൻ തലയിണക്കിലെ വെക്കുന്ന സാധനമല്ല. ஐயோ, இது காய்ச்சல் மாறுவதற்காக தலைமாட்டில் வைக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல. വീടിന് ചുറ്റി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. வீடை சுற்றி இந்த வசனத்தை கொண்டு நடக்க வேண்டிய காரியம் அல்ல. ഇത് ശാന്തമായി വായിച്ചാൽ, இது அமைதியாக வாசித்தால், ഇത് നിന്നോട് இது സംസാരിക്കും. உன்னோடு கூட பேசும். ഇത് വായിച്ചു இது മനസ്സിലാക്കണം. வாசித்து புரிந்து கொள்ளு. എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട്. எனக்கு திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு சபை உண்டு. ഒരു 3 ഞായറാഴ്ച മുമ്പ് ஒரு 3 ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னாடி ഞാൻ ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നു. நான் சபையில பிரசங்கம் பண்ணும்படி போனேன். ഒരു 10 450 500 പേര് സഭായം കൂടുന്നു. அந்த சபை ஆராதனைக்கு வந்து 450 500 பேருக்கிட்ட வருகிறாங்க. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ നടക്കണ പാസ്റ്റർമാർ ഇരിപ്പുണ്ട്, സാക്ഷി നിർത്തിയാ പറയുന്നേ. அந்த போதகர் அந்த இடத்துல ஊழியர் செய்கிற போதகர் இருக்கிற அவருடைய சாட்சி நிறுத்தி சொல்லுகிறேன். ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചവരെ കൈവക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஒரு தடவையாவது பைபிள் வாசித்தவர் கரங்களை உயர்த்துங்க என்று சொன்னேன். ഒരു 250 പേര് കൈവക്കി. ஒரு 250க்கு மேற்பட்டவர் கரங்களை உயர்த்தினார்கள். എനിക്ക് ആവേശമായി. எனக்கு பெரும் ആവേശം. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, 5 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചവരെ நான் கேட்ட 5 தடவையாவது பைபிள் வாசித்த கைகளை உயர்த்துங்கள். അന്നേരം ഒരു 175 പേര് കൈവക്കി அந்த പിടിച്ചു. நேரத்தில் ஒரு 175 நபர்கள் கரங்களை உயர்த்தினார்கள். എനിക്ക് പിന്നെ ആവേശം കയറി. மறுபடி ஆவேசம் உண்டாயிற்று. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ 10 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചത് 10 தடவை பைபிள் வாசித்த கைகளை உயர்த்துங்க. 10 വാക്യമല്ല, 10 പ്രാവശ്യം മുഴുവൻ. 10 தடவை வசனம் அல்ல, 10 தடவை முழு வசனத்தை வாசித்தவர்கள். അപ്പോൾ ഒരു 59 പേര് കൈ
அந்த நேரத்தில் 59 நபர்கள் கை உயர்த்தினார்கள். ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തി, കാരണം ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് நான் പിന്നെ அந்த நேரத்தில் முடிச்சேன். நான் 10 தடவைக்கு மேல வாசிக்கல. നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത്, நீங்க யார்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாது. ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യം മൊത്തം വായിച്ചു തീർത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല. நான் 10 தடவைக்கு மேல நான் வாசித்து முடிக்கல, அதனால நான் பிற கேட்கல. യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിശ്വാസി എന്നോട് ചോദിക്കുക, கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடு ஒரு விசுவாசி 10 നിർത്തിയേ, ஏன் போதகரே 10 தடவை நிறுத்தி? ധൈര്യം ഉണ്ട് 20 ചോദിക്കാൻ. தைரியம் இருந்தா 20 தடவை கேட்டு பாருங்க. ഞാൻ 21 പ്രാവശ്യം വായിച്ചത് പുള്ളി 21 തടവ വാസിച്ച നബർ. എന്തിനാ ഇത് വായിക്കുന്നേ? ഏൻ ഇത് വാസിக்கிறோம்? ഇത് വായിക്കുന്ന സാത്താൻ ഓടാനല്ല, ഇത് വാസിപ്പ സാത്താൻ ഓടുவதற்காக அல்ல. ലോകത്തിന് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു ക്രിസ്തു ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഉലകത്തിற்கு ഇതിലേക്ക് നம்ப முடியாது இயேசு கிறிஸ்து இதற்குள்ள உண்டு. നാട്ടുകാർ പറയും കൈയടിക്കുന്ന കൂട്ടമായത്. ഉലകത്താർ சொல்ல ഇവരെ കൈയടിക്കുന്ന കൂട്ടത്താർ, ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടമായത്, ശബ്ദം പോടുகிற കൂട്ടത്താർ, അലറി വിളിക്കുന്ന കൂട്ടമായത്, അലറി കൂപ്പിടുகிற കൂട്ടത്താർ. എന്ന സത്യം അതല്ല. ആണ് ഉണ്മ അതല്ല. ഇതിനകത്തുള്ളവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, இதற்குள்ள இருக்கிறவர் புரிந்து கொண்டால், ഇതിനകത്തുള്ളവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, இதற்குள்ள இருக்க புரிந்து கொண்டால், ഇതിനകത്തുള്ളവനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, இதற்குள்ள இருக்கிற புரிந்து கொண்டால், നീ തന്നെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു പോകും. தானே ஸ்தோத்திரம் சொல்ல ஆரம்பிப்பாய். ഒരിക്കൽ ചിലർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ஒரு விசை சிலர் இயேசுவை பார்த்து சொன்னார்கள், ഈ ജനത്തോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ, இந்த ஜனங்களை பார்த்து அமைதலாக இருக்கும்படி சொல்லுங்கள். ഉടനെ കർത്താവ് പറയുക, உடனே ஆண்டவர் சொன்னார், ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ, இவர்கள் அமைதலாக இருந்தால் ഈ കല്ലുകൾ ആർത്തു വിളിക്കും, கல்லுகள் ஆர்ப்பரிப்பு போடும். അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? அதோட காரணம் என்ன? സ്വർഗത്തിലെ ആരാധന കണ്ടാൽ, பரலோகத்தின் ஆராதனை பார்த்தால், ശബ്ദം കൊണ്ട് ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടികൾ ഇളകിയാടും. சத்தத்தினால் ஆலயத்தின் நிலைக்கால்கள் அசைந்தது. അത്ര ആരാധനയാ സ്വർഗത്തിൽ. அப்படிப்பட்ட ஆராதனை பரலோகத்தில். അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വചനത്തിലോട്ടൊന്ന് വരാം. നമുക്ക് இந்த வசனத்துக்குள்ள வருவோம். നമ്മൾ ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്നാ. நாம் இந்த 2 நாட்களும் சிந்திக்க போகிற தலைப்பு யார் அந்த கிறிஸ்து. നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം. இந்த வசனத்தை ஒன்றுകൂടെ வாசித்து கேட்கலாம். மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவர் ஆகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராயும் இருக்கிறார். 3 ആശയങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട്. இந்த வசனத்திலே 3 கருத்துக்கள் இருக்கிறது. ഒന്ന്, നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. முதலாவது നമ്മை தேவனோடு கூட சேர பண்ணுகிற கிறிஸ்து. നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തു. 2, நமக்காக பரிந்து பேசுகிற கிறிஸ்து. 3, നമ്മെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. 3, நம்மை பரிபூர்ணமாய் ரட்சிக்கிறவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി அந்த ധ്യാനിക്കുന്നത്. முதலாவது பகுதிதான் இந்த இரவு நாம் தியானிக்கும்படியாய் கடந்து செல்கிறோம். നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു. நம்மை தேவனோடு கூட சேர பண்ணுகிற கிறிஸ்து. മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിയതാണ് മനുഷ്യന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. மனுஷனை தேவனிடத்திலிருந்து தூரம் போக செய்ததுதான் மனுஷனுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய ஒரு கேடு. ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം കേട്ടു. பைபிள்ல மிகப்பெரிய ஒரு செய்தியை கேட்டோம். ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരുവീൻ, എന്നാൽ അവൻ നിന്നോട് അടുത്തു വരും. தேவனிடத்தில் கிட்டி சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் கிட்டி சேருவார். ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ஒரு காரியம் எப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, ഇത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നവൻ, இதை ஏற்று அப்படியே கைக்கொள்ளுகிறவர், അവൻ അറിയാതെ ദൈവത്തോട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കും. அவனை அறியாமல் தேவனோடு கூட கிட்ட சேர்ந்து கொண்டே இருப்பார். തുടക്കത്തിലെ ഒരു ദൂത് പറയാം. ஆரம்பத்தில் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன். നീ ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, நீங்கள் ஆண்டவரோடு கூட சேரும் போது, നിന്നോട് അടുത്തതെല്ലാം നിന്നിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും. உன்னிடத்தில் பற்றி சேர்ந்ததெல்லாம் உன்னை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிக்கும். മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം. புரியுதா சொல்லுகிறேன். 6000 ഭൂതം ഒരുത്തന്റെ ദേഹത്തുണ്ട്. ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்தில் 6000 பிசாசு பேய்கள் இருந்தது. അവൻ യേശുവിനോട് അടുത്തപ്പോൾ, அவன் இயேசுவோடு கூட சேர்ந்த போது 6000 ഭൂതം അവനിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങി. அவனுக்குள்ள இருந்த 6000 பேய்கள் அவனை விட்டு வெளியே போனது. നീ യേശുവിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ, நீங்கள் இயேசுவோடு கூட சேரும் போது രോഗങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരത്തു നിന്ന് അകലാൻ തുടങ്ങും. வியாதிகள் உங்கள் சரீரத்தை விட்டு வெளியே போகும். പ്രതിസന്ധികൾ അകലാൻ തുടങ്ങും. பிரச்சனைகள் வெளியே போக ஆரம்பிக்கும். എങ്ങനെയാണ് അടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട്? எப்படி அந்த தேவனோடு கூட கிட்டி சேருவது?
നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ബൈബിളിലെ ഒരു വസനമുണ്ട്. മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാത്തത് ദൈവമല്ല, മനുഷ്യന്റെ പാപമാണ്. മനുഷ്യന് தேவனோடு கூட கிட்டி சேராமல் இருப்பது தேவன் அல்ல, மனுஷனுடைய பாவம் தான் அப்படி செய்தது. യെശയ്യാ 59:2, യേശയ്യാ 59 அதிகாரம் 2 വസനം, നിന്റെ അകൃത്യമത്രേ നിന്നെയും നിന്റെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചു. உன்னுடைய அக்கிரமம் தான் உன்னையும் உன் தேவனை விட்டு வேர் பிரிக்கின்றது. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത വേണം. தேவனுடைய பக்கத்தில் வருவதற்கு இன்னொரு குணாதிசயம் வேண்டும். അവന് പാപം പാടില്ല. அவருக்கு பாவம் இருக்க கூடாது. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. அப்படி என்று சொன்ன பாவம் செய்து கொண்டு ஆண்டவரை கூப்பிட முடியாது. ചില ആൾക്കാർ രണ്ട് തോണി കാല്, രണ്ട് വള്ളത്തെ കാല് വെക്കുന്നവരാ. சில நபர்கள் இரு படகுகளை கால் வைப்பதை போல അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും, പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. அவர்கள் ஜெபிக்கவும் செய்வார்கள், பாவம் செய்யவும் செய்வார்கள். നിങ്ങളാരും മിണ്ടുന്നില്ല. நீங்கள் யாரும் பேசவில்லை. അവര് പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. அவர்கள் பாவமும் செய்வார்கள், ஜெபமும் பண்ணுவார்கள். ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. நான் ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா? ഒരിക്കലും ഈ ബൈബിള് മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം, நாம் இந்த பைபிளை முழுவதும் வாசிக்கும் பொழுது, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകനാണ് ബൈബിൾ. பாவம் செய்கிற பிசாசுடைய மகனாய் இருக்கிறான் பைபிள் சொல்லுகிறது. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ஆனால் தேவனால் பிறந்தவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, போன நாட்களில் ஒரு நபர் என்னை பார்ப்பதற்காக வந்தபோது இப்படி சொன்னார், എന്റെ പാസ്റ്റർ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നറിയാം. ஓ போதகரே, என்னோட புருஷன் രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാൽ எவ்வளவு பெரிய நல்ல மனுஷன் என்று தெரியுமா? അവൻ കുടിച്ചേച്ച് വന്നാലും വൈകിട്ട് 4 പാട്ട് പാടി ബൈബിള് വായിച്ച് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ കിടക്കും. அவரை பிடிச்சிட்டு வந்தாலும் சாயங்காலம் 4 மணி ஆகும் பொழுது 4 பாட்டும் பாடி முழங்கால் പടി പൊട്ട് ജപം പഠന തൂക്കത്തിற்காய் പോവാൻ. കുഞ്ഞെ, പാപവും ദൈവവും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോകത്തില്ല. പിള്ളേകളെ, പാപവും ദേവനും ഒരുമിച്ച് പോക முடியாது. ദൈവത്തിന് ഒറ്റ എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാപമാണ്. ആണ്ടവർക്ക് ഒരേ ഒരു എതിരാളി ഉണ്ട് എന്ന് சொன்னால் അത് പാപം தான். നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ്. നമുക്ക് തന്ന മികപ്പെരിയ വിടുതല എന്ന് சொன்னால் പാപത്തിൽ നിന്ന് தான் വിടുതலை. ആമീൻ. ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന 1-2 പദങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം. ബൈബിൾ വാസിക്കുമ്പോൾ 1-2 വാർത്തകൾ உங்களுக்கு ചിന്തയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരിക. വായിക്കേണ്ട ഭാഗം ഞാൻ പറയാം. വാസിക്ക വേണ്ട പകുതിയെ ഞാൻ சொல்லுவேன். റോമർ 7:11, റോമർ 7:11, പാപം അവസരം ലഭിച്ചാൽ നിന്നെ ചതിക്കും. ഓ, പാപത്തിற்கு വായ്പ கிடைத்தால் உன்னை அது വഞ്ചിക്കും. റോമർ 7:8, റോമർ 7:8, പാപം അവസരം ലഭിച്ചാൽ നിന്നിൽ മോഹങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കും. പാപം അവസരം கிடைத்தால் உனக்குள்ள மோகத்தை பிறப்பிக்கும். യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, യാക്കോബ് നിരുപത്തിൽ വാസിக்கிறோம், James chapter 1:15 and 16, യാക്കോബ് 1:15-16 വസനങ്ങൾ, മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു, പാപം മുഴുത്ത മരണത്തെ പെറുന്നു. മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നത്, പാപം പ്രസവിക്കപ്പെടുகிறது என்று വാസിக்கிறோம். എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിവിടെ യോഗം നടത്തുന്നത്? ഓ, ഏൻ ഇടത്ത് കൂട്ടം നடைபெறுகிறது? പാപിക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം നരകവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം സ്വർഗവുമാണ്. പാപിക്കാக നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഇടം എന്ന് சொல்ல നരകവും, ജപിക്കുന്ന പിള്ളേകൾക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഇടം പരലോകവുമായി இருக்கிறது. 10 വർഷം പുറകില്, 10 ആണ്ടുകൾക്ക് പിന്നാടി ഒരു സഭയുടെ ബോർഡ് കാണാൻ ഒത്തിരി കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യും. ഒരു സഭയുടെ ഒരു ബോർഡ് പാർപ്പதற்காയി പല കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചെയ്യ வேண்டும். ഇന്ന് 1 കിലോമീറ്ററിനിടയ്ക്ക് 10 സഭയുടെ ബോർഡുണ്ട്. இன்னைக்கு 1 കിലോമീറ്റർക്കുള്ള 10 സഭയുടെ ബോർഡുകൾ பார்க்க முடியும். എന്താ പ്രത്യേകത? അതിന്റെ വിശേഷം എന്നെ, ഒത്തിരി പേര് പാപത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു. അനേക പിള്ളേകൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിற்கு நேராக வந்திருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പറയാം. ஆனால் உங்களை பார்த்து ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன். ഒരിക്കലായി പാപത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ, ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിற்கு നേരെ വന്നിരിപ്പീர்களானால் രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നല്ല അർത്ഥം. நீங்கள் അത് തപ്പിത്തുകൊണ്ടാ എന്ന് പൊരുൾ അല്ല. പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കണം. പാപത്തോട് പോരാടുகிறவர்கள் പ്രാണത്തോട് നാം എതിർത്ത് നിൽക്ക வேண்டும். ഒരാൾ പാപം വിട്ടാൽ, ഒരു നബർ പാപത്തെ വിട്ടാൽ അതിനർത്ഥം അവരുടെ പൊരുൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാപം അവന്റെ കൂടെ വരത്തില്ലെന്നല്ല. ഇനി ഒരുപോതും പാപം അവനെ പിന്തുടരാതെ എന്നല്ല. എപ്പോഴും പാപത്തിൽ
പാപത്തിന്റെ പോരാട്ടം നമ്മളോടുണ്ട്. எப்பொழுது பாவத்தோடு போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു. ஆதியாகம புஸ்தகத்தில் தேவனுடைய மிகப்பெரிய சத்தத்தை கேட்டோம். പാപം വാതുക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാണ്. பாவம் வாசற்படியிலே காணப்படுகிறது, அதன் ஆசை உன்னோடு. അമ്മി വചനം പറയുക, வசனம் சொல்லுகிறது, നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം. நீயோ அதை மிதிக்க வேண்டும். ഞാനൊരു സത്യം പറയാം, நான் ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன். പാപം വിട്ട് ദൈവത്തിൽ വരാൻ എളുപ്പമാ. ஓ பாவத்தை விட்டு தேவனிடத்தில் வருவதற்கு மிகப்பெரிய சுலபம். എന്നാൽ വന്നതുപോലെ അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതേ പാപത്തിന്റെ വശീകരണം ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുക. ஆனால் வந்தது போல அவனை திருப்பி கொண்டு போவதற்காக இந்த பாவத்துடைய காம கிரியைகள் எல்லாம் இந்த பூலோகத்தில் அவன் இழுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയാം, ஆகவே தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறேன், പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. பாவத்துடைய வல்லமைகளை எதிர்க்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய வல்லமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை நபர் அதை விசுவாசிக்க முடியும்? ഈ പാപത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പറയാം. ஒரு இந்த பாவத்துடைய நிலைமை சொல்லுகிறேன். ഈ ചില സമയത്ത് പാപം സൈലന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും. சில நேரங்கள் பாவம் அமைதியாக இருக்கும். നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറയാൻ സാധ്യതയില്ല, நீங்க சோத்திரம் சொல்ல வாய்ப்பு இல்ல, എന്നാലും ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ പറയാം. ஆனால் உங்களுக்கு புரியவர்கள் விதத்தில் ഒരു சொல்லுங்க. ദിവസം ഒരു പാമ്പാട്ടി ஒரு நாள் ஒரு பாம்பாட்டி ഒരു വലിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊണ്ട് പോവാ. ஒரு பெரிய ஒரு பெரும்பாம்பை கொண்டு வருகிறார். ഒരു സൈക്കിളിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. அவர் ஒரு சைக்கிள் மிதிவண்டியிலே கொண்டு வருகிறார். പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പാമ്പിനെ ഒരു കവലെ കൊണ്ടിറക്കും. இந்த இவருடைய வியாபாரம் என்ன என்று கேட்டால் இந்த பாம்பை ஒரு ஜங்ஷன்ல கொண்டு வைப்பார்கள். എന്നിട്ടൊരു തോർത്ത് വിരിച്ച ഇടും. அதற்கு பிற்பாடு டவலை விரித்து அங்க வைப்பார்கள். എന്നിട്ട് ഈ പാമ്പിനെ എടുത്ത് ദേഹത്തിടും. அதற்கு பிற்பாடு அந்த பாம்பை எடுத்து தன்னுடைய சரீரத்திலே போடுவார். പാമ്പ് ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് നടക്കും. அந்த பாம்பு அப்படியே ஊர்ந்து ஊர்ந்து நடக்கும். ഈ ഷോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പൈസ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. இந்த ஷோயை பார்க்க விருப்பம் உள்ளவர் காசு போட்டுட்டே இருப்பார்கள். വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവന്റെ പണി ഇതാ. இவன் அநேக ஆண்டுகளாக இவருடைய வேலை இதுதான். ഒരു ദിവസം ஒரு நாள் ഒരു കവലെ ചെന്ന് നിർത്തി. ஒரு ஜங்ஷன்ல போய் நிறுத்தினான். അവിടെ ഒത്തിരി സായിപ്പും മാതാമ്മമാരും ഒക്കെ വന്നത് കടൽ തീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. அந்த இடம் என்று சொன்னால் ஒரு கடற்கரை பகுதியில் இடம். அந்த இடத்தில் அநேக வெளிநாட்டு சகோதர சகோதரிகள் இருந்தார்கள். പാമ്പിനെ എടുത്ത് തോളയിട്ടപ്പോ സായിപ്പിന് അത്ഭുതമായി. ஓ பாம்பை எடுத்தவருடைய தோல்ல போட்ட போது அந்த வெளிநாட்டுக்காரருக்கு பெரிய ஆச்சரியம். സായിപ്പ് അടുക്ക വന്നപ്പോ പാമ്പിനെ തൊടിച്ചു. ஓ வெளிநாட்டுக்காரர் பக்கத்துல வந்து பாம்பை தொட வைத்தார். ഇങ്ങനെ പാമ്പ് ദേഹത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങുക. அந்த பாம்பு இப்படி அவருடைய சரீரத்தில் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது. മലയാളി 100 രൂപയും 10 രൂപയും ഇട്ടപ്പോ സായിപ്പ് $100 ഇട്ടു. ஓ மலையாளி மக்கள் 100 ரூபாய் 10 ரூபாய் போடும் பொழுது அந்த வெளிநாட்டுக்காரன் $100 போட்டார். ഒരു മദാമ്മയാണ് കയ്യിരുന്ന മൊത്തം ഇട്ടു. அந்த ஒரு வெளிநாட்டுக்கார அம்மா அவருடைய கையில இருந்த மொத்த காசை போட்டார்கள். അവരൊരു പാമ്പിനെ പ്രേമി ആയോണ്ട് മൊത്തം ഇട്ടു. அவர்கள் ஒரு பாம்பை பற்றி ரொம்ப விருப்பம் உள்ள ஒரு நாள் எல்லாம் போட்டார்கள். ഈ ഡോളർ എല്ലാം മുമ്പിൽ വീണപ്പം இந்த டாலர் எல்லாம் முன்னே விழுந்த போது ഈ പാമ്പ് ചുറ്റുന്ന ഭാഗം, ഈ പാമ്പ് ചുറ്റുന്നുണ്ട്, ഇത് കേറി ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് അഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. இந்த பாம்பு ஏர் சுற்றும் பொழுது சுற்றுகிற இடத்தை அழித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். അഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. அவிழ்த்து விடாவிட்டால் அது பிரச்சனையாகும். ഈ ഡോളറെ നോക്കിയും കൊണ്ട് നേരം കൊണ്ട് പാമ്പ് കയറി ഒരു ചുറ്റി. இந்த டாலரை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த பாம்பு இப்படி அவருடைய சரீரத்தை சுற்றி விட்டது. ഇവന് മനസ്സിലായി ഇനി പിടിവിടത്തില്ലെന്ന്. இவனுக்கு புரியவில்லை இது அதை பிடி விடாது என்று சொல்லி അവൻ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് നിലവിളിച്ചു. அவன் ஐயோ ஐயோ என்று கூக்குரலிட்டான். സായിപ്പ് മാതാമേലെ കൈയടിച്ച് അവരോർത്ത് ഇതിനകത്തെ ഐറ്റം ആയിരിക്കുമെന്ന്. ஓ அவர்கள் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் அந்த அம்மாவும் ஐயாவும் கையடித்து சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறார்கள். കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടെ വായി കൂടെ രക്തം വന്നു. கொஞ்ச நேரம் தாண்டும் பொழுது மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாக ரத்தம் வந்தது. അന്നേരം ഒരു സായിപ്പ് തന്റെ ബാഗിൽ ഇരുന്ന് $500 കൊണ്ടിട്ടു. மறுபடியும் அதை பார்த்ததார் அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் $500 போட்டார். ഷോയാന്നാ വിചാരിച്ചേ. அவர் நினைத்து இது ஒரு ஷோ, ஒரு காட்சி. രണ്ട് കണ്ണ് ഉന്തി വെളിയിലോട്ട് വന്നു. ரெண்டு கண்ணு தள்ளி வெளியே வந்தது. 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആള് താഴെ പോയി. 2 நிமிஷம் தாண்டுவதற்கு மனுஷன் கீழே விழுந்தான். അവിടെ കിടന്ന് ചത്തു. அங்கே இருந்து மரித்து போனான். അന്നേരം അറിയുന്നേ அந்த நேரம் தான் புரிந்தது ഇത് ഷോ അല്ല, இது ஒரு காட்சி அல்ல, ശരിക്കും ചുറ്റിയതാ. சரியா சுத்தி விட்டது. പാപത്തോടുള്ള കളി ഇങ്ങനെ, பாவத்தோடுள்ளதான விளையாட்டு படிதான். സൂക്ഷിച്ചില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പോകും. கவனிக்காவிட்டால் உன்னை கொண்டுதான் இது போகும். നിന്റെ വീട് പണിയുടെ തടസ്സമല്ല തടസ്സം, உன்னுடைய வீட்டு மேலுடைய தடையல்ல தடை, കല്യാണത്തിന്റെ തടസ്സമല്ല തടസ്സം, கல்யாணத்தை பற்றிய தடையல்ல தடை. ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം പാപത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തെ ജയിക്കുന്നത്. மிகப்பெரிய தடை என்று சொல்வது பாவத்தில் போராட்டத்தை ஜெயிப்பதுதான். ഇന്നും
പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് പാപത്തിന്റെ ഒരു വിസൈ തപ്പിക്കപ്പെട്ട പിള്ളേകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇന്നും വർഷങ്ങളായി പാപം വേട്ടയാടുന്നവൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇന്നൊക്കെ പല ആണ്ടുകളാக പാപം വേട്ടയാടുகிற பிள்ளைகள் இங்கே உண்டு. എന്നാൽ ഇത് വചനം നിന്നോട് പറയുക, ஆன வசனம் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறது, ആ പാപത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ജയിക്കണം. அந்த பாவ தந்திரங்களிலிருந்து நாம் வெற்றி பெற வேண்டும். ഈ പാപത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, இந்த பாவத்தினுடைய இன்னொரு முக்கியத்துவம், ഇതൊരു വശീകരണ സ്പിരിറ്റാ. இது ஒரு கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு ஆவி. നീ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിന്നെ ആകർഷിക്കും. நீ வேண்டாம் என்று நினைத்தாலும் அது உன்னை கவர்ந்து இழுக்கிறது. ചിലരൊക്കെ അന്നേരം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം, എന്നാലും കണ്ണു തുറക്കുമോ മുമ്പിൽ. ஓ சிலர் அந்த நேரத்தில் கண்ணு மூடிக்கொண்டு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவார்கள், ஆனாலும் கண்ணு திறக்கப்பட அவன் முன்னே வந்து நிற்பான். അത് നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരും നിങ്ങളോടും എല്ലാരോടും ഉള്ള പോരാട്ടം. அது உங்களோடு மட்டுமல்ல, ஊழியக்காரர் எங்களோடும் உள்ளதான ஒரு போராட்டம். കാരണം ഇത് താഴ്ചയുള്ള ശരീരമാണ്. ஆனா இந்த சரீரம் என்று சொல்ல தாழ்மையுള്ളதான ஒரு சரீரம். അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണം. ஆகவேதான் வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவ ஆவியார் உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார்கள் என்றும் பைபிளில் சொல்லி இருக்கிறது. ഇനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോട് ഒരു ദൂത് പറയാം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പിള്ളേരെ பார்த்து ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன். ഒരിക്കൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട, ஒரு விசை பாவத்தில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டால் അവന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കണം. அவனுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் பண்ண வேண்டும். പിന്നെ അവനെ ഫുള്ളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അതിന് പിற்பாடு മുഴുവതും അവനെ നടത്ത വേണ്ടിയത് പരിശുദ്ധ ആവിയാനவர். ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വീടിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. ഇന്ന് இரவு உன் வீட்டை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவாராக. നിന്റെ ബിസിനസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. உன் வியாபாரத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவாராக. നിന്റെ സന്തതിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. பிள்ளைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்துவாராக. നിന്നോട് പോരാടുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തികളെ ഇന്ന് നീ ജയിക്കണം. உன்னோடு போராடுகிற பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்து நீ வெற்றி பெற வேண்டும். നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ വായിപ്പിക്കും. நீங்கள் எல்லாரும் வாசிக்கும்படியாக ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். ഞാൻ വായിക്കാൻ പാസ്റ്റർ എന്നെ സഹായിക്കും. நான் வாசிக்கிறேன், நான் உதவி செய்கிறேன். സദൃശ്യവാക്യത്തിലെ വാക്യമാണ്. നീതിമൊഴികൾ ഉള്ളതാണ് വസനം. 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം അധികാരം 10-ാമത്തെ വചനം. 10-ാவது വസനം. എന്താണ് ഈ പാപം എന്നൊന്ന് പറയാനാ പോകുന്നത്. ஓ பாவம் என்று சொன்னால் என்ன என்று சொல்ல போகிறேன். എനിക്കറിയാം ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്. எனக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிற மக்கள் अनेக രക്ഷിക്കപ്പെട്ടவர்கள். പക്ഷേ എന്നോട് ദൈവം പറയുന്നു, என்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், പിടിച്ച കാറ്റിൽ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കെട്ടാൻ, ஓ அழைத்ததன காற்றில் மனை மறுபடி கொண்டு போவதற்காய் പാപത്തിന്റെ പോരാട്ടം ഇന്ന് രാത്രി പോരാടുന്നുണ്ട്. பாவத்தில் போராட்டம் இந்த இரவு வேளையில் போராடிக்கொண்டே இருக்கிறது. അതിനെ ജയിക്കുന്ന ദൈവകൃപ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കണം. அதை வெற்றி பெறக்கூடிய தேவ கிருபை இதற்குள்ள கிரியை செய்கிறது. നിങ്ങൾ ഈ വചനം മനസ്സിരുത്തി ധ്യാനിക്കണം. நீங்கள் இந்த வசனத்தை மனம் வைத்து தியானிக்க வேண்டும். സദൃശ്യവാക്യം നീതിമൊഴികൾ 1-ാം അധ്യായം 1-ാം അധികാരം 10-ാമത്തെ വാക്യം. 10-ാം വസനം. മകനെ, പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ വഴിപ്പെട്ടു പോകരുത്. என் மகனே, பாவிகள் உனக்கு நயம் காட்டினாலும் நீ சம்மதியாதே എന്ന് പറഞ്ഞ പാപം വശീകരിക്കുന്നത്. அப்படி என்று சொன்னால் பாவம் உன்னை நயம் காட்டுகிறது. എന്നിട്ട് പറയാം, ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരിക, என்னோடு கூட எங்களோடு கூட வாருங்கள், നമുക്ക് രക്തത്തിനായി പതിയിരിക്കാം, நமக்கு ரத்தம் சிந்தும்படி பதிவிருந்து നിർദോഷിയെ കാരണം കൂടാതെ പിടിക്കാൻ ഒളിച്ചിരിക്കാം. மற்றவர்களை முகாந்திரம் என்று பிடிக்கும்படி ஒளித்திருப்போம். 13-ാം വാക്യം, 13-ാം വസനം. നമുക്ക് വിലയേറിയ സമ്പത്ത് കിട്ടും, நமக்கு விலையுயர்ந்த சகல பொருட்களை கண்டடைவோம், നമ്മുടെ വീട് കൊള്ള കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം, நம்முடைய வீடு கொள்ளைப்பொருள் நம்முடைய வீடுகள் நிரப்புவோம், നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സമാംശം തരാം, எங்களோட பங்காளியாயிரு, നമുക്കും എല്ലാവർക്കും സഞ്ചി ഒന്നായിരിക്കും, ஓ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே பை இருக்கும் എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ என்று அவர்கள் சொல்வார்களாக. മകനേ, என் மகனே, മകനേ, என் மகனே, നീ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകരുത്. நீ அவர்களோடு வழி நடவாமல் അവരുടെ പാതയിൽ നിന്റെ കാൽ അവരുടെ പാതയിൽ വെക്കരുത്. உன் காலை அவர்கள் பாதைக்கு வைக்க கூடாது. അവരുടെ കാൽ ദോഷം ചെയ്യാൻ ഓടും. அவர்கள் கால்கள் தீங்கு செய்ய ஓடும். അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன். വീട്ടിൽ ചെന്ന് താഴോട്ട് വായിച്ചോണം. நீங்கள் வீட்டில் போயிட்டு கீழே வாசியுங்கள். ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ചിന്താമണ്ഡലം, உங்களுடைய சிந்தைகள், നിന്റെ ബുദ്ധി
ബുദ്ധിമണ്ഡലം, உன்னுடைய புத்தி, നിന്റെ ഓർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ஞாபகங்கள், നിന്നെ വശീകരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തി, உன்னை நயம் காட்டுகிற பாவத்தின் வல்லமைகள் നിന്നെ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ உன்னை இழுத்துக் கொண்டு போகிறது ഇന്ന് പകൽ അതിനകത്തുനിന്ന് വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന യേശു இந்த இரவு அதிலிருந்து விடுதலை தரக்கூடியதான வல்லமைയുള്ള യേശു ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. இன்று இதற்குள்ள வந்திருக்கிறார். അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്? அதை விசுவாசிக்கிற எத்தனை நபர் இங்க உண்டு? ഇനി ദൈവമക്കളോട് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്നാ? தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து இதை சொல்ல காரணம் என்ன? വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ பைபிளோட சரித்திரத்திலே ഈ ദൂതിലോട്ട് പരിഹാരവുമായിട്ട് വരാൻ പോവാ. நான் இந்த செய்தியாக ஒரு விடையாக வருகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, இன்று இரவு வேளை ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தால், ആരോടും തുറന്നു പറയാത്ത ചില വശീകരണ വലയങ്ങൾ ഇന്ന് ഭേദിക്കപ്പെടണം. ஓ யாரிடத்திலும் ஓப்பனாய் சொல்ல முடியாத சில நயங்காட்டுகளை அது நம்ம கவர்ச்சியாக இழுக்கிறதான விஷயத்தில் நாம் விடுதலையாக்கப்பட வேண்டும். പാപത്തിന്റെ ചേറ്റുകുഴിയിൽ നിന്നെ വിടുവിച്ചത്, பாவத்தின் சேற்றிலிருந்து உன்னை விடுதலையாக்கினது, നിന്റെ ദേശത്ത് നിന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കാനാ. உன் தேசத்தில் உன்னை ஒரு அற்புதமாய் வைக்கும்படி, വീണ്ടും നീ പാപത്തിന്റെ അഴുക്കിനകത്ത് വീണ, மறுபடி இந்த பாவ சேற்றுக்குள் வீழ்ந்தால் നിനക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഒരു മഹത്വവും കിട്ടത്തില്ല. நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக ஒரு மகிமை உனக்கு வரப்போறதில்லை. ഞങ്ങൾ വേണേ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകും, நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போயிருவோம். അച്ഛാ പാപം ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയും. நீங்கள் பாவம் செய்யுங்கள், ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லலாம். എനിക്കൊരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായി. எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் இருந்தது. ഞാനൊരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നു. நான் ஒரு கூட்டத்தில் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக கடந்து சென்றேன். അപ്പം 10th ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച കുഞ്ഞിന് അന്ന് ട്രോഫി കൊടുക്കുക. அந்த நாட்களிலே 10ஆம் வகுப்பிலே மிகப்பெரிய மதிப்பெண் எடுத்த ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு டிராஃபி கொடுக்கிறார்கள். ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ടിലാ യോഗം. ஒரு சின்ன ஒரு மைதானத்தில் அந்த கூட்டம், ഒരു 1000 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. ஒரு 1000 நபர்கள் இருக்கலாம். അവിടെ 1500 പേര് ഇടിച്ചു കയറി നിൽക്കുക. அங்க 1500 நபர்கள் அங்கே அப்படி கூட்டமாக இருக்கிறார்கள். അപ്പൊ നാട്ടിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നത്. அந்த ஊர்ல ஒரு முக்கியத்துவம் உள்ளதான ஒரு நபர் தான் இந்த டிராஃபி கொடுக்கிறார். പുള്ളി ഒരു മുണ്ടും സിൽക്ക് ജുബായും ഒക്കെ ഇട്ടോടെ വന്നേക്കുന്നത്. அந்த ஒரு முண்டும் உடுத்து ஒரு சில்க் சிப்பாய் போட்டுக்கொண்டு அங்கே வந்தார். ഒരു ഫ്രഞ്ച് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர் பிரெஞ்சு தாடி எல்லாம் வைத்திருக்கிறார். ഒരു 20 പവന്റെ ഒരു മാല കഴുത്തേല, ஒரு 20 பவுன் உள்ள ஒரு தங்க செயின் போட்டிருக்கிறார். ജുബായുടെ ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം സ്വർണത്തിന്റെ ബട്ടൺ സാധനം. இந்த ஜிப்பாயில திறந்து போட்டு இந்த சைடு எல்லாம் அந்த சொர்ண அல்லது தங்கத்தினுடைய நிறம் இருக்கிறது എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ട അടിപൊളിയാ. அப்படி பார்த்த ஒரு நல்ல ஒரு அடிபடி അവൻ ട്രോഫി കൊടുത്തു. அந்த நபர் ட்ரோஃபி கொடுத்தார். എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടി ഒരു പാട്ട് പാടി. அப்புறமாக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாடல் பாடினார்கள். അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്താ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും? இந்த நபருக்கு என்ன வந்தாலும் இத மேடையிலிருந்து வெளியே போக முடியவில்லை. കാര്യം കാല് കുത്താൻ ഇടയില്ല. அங்கு கால் மிதிக்குவதற்கு இடமில்லை. പുള്ളി അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി. அந்த நபர் அந்த இடத்துல இருந்தார். ഞാനാ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. நான் தான் பிரசங்கம் പ്രസംഗം ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ஒரு செய்தி கொடுத்து ஒரு 20 நிமிடம் தாண்டின போது പുള്ളി എഴുന്നേറ്റ് മുണ്ട് അങ്ങ് മടക്കി കുത്തി. அந்த நபர் எழும்பி அந்த முண்டை அப்படியே மடக்கி கட்டினார். രണ്ട് കാല് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് ரெண்டு கால் ரெண்டு சைடுல வைத்தார். ചെണ്ടക്കാരൻ അടിക്കുന്ന പോലെ അടി തുടങ്ങി. கொட்டு மேளம் அடிப்பது போல அடிக்க ஆரம்பித்தார். അന്നേരം മനസ്സിലായ ട്രോഫി കൊടുത്തതിന്റെ മേലെ 7 ഭൂതം ഉണ്ടെന്ന്. அப்பொழுது எனக்கு புரிந்தது, ട്രോഫി കൊടുത്ത മനുഷ്യனுக்கு மேல 7 பிசாசுகள் ஒளிக்கப்பட்டிருந்தது. ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട് പറയാം. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா? പാപം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. ஓ பாவம் எங்கே எல்லாம் ஒளிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கே சாத்தானுடைய கிரியை உண்டு. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ நான் இந்த செய்தியை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. நீங்கள் பைபிள் வாசிக்க வேண்டும். ദൈവമക്കളോട് ഉള്ളോണ്ട് ആ ദൂതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ടു പോകാം. தேவ பிள்ளைகள் இங்கே இருக்கிறபடி நான் இந்த செய்தியை தொட்டு போகிறேன். എപ്പോഴായോ നിർത്തുന്നത്? ജീസസ് നാളെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ തരുമല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. நீங்கள் எல்லாரும் என்ன கவனிக்கணும். നാളെ ഹർത്താൽ വരാൻ പറ്റുമോ? നല്ലൊരു ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് அல்லாமேன்னு சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് என்ன கவனியுங்கள். ഇച്ചിരുടെ ഗഹനമായിട്ട് ദൂത് പറയാം. கொஞ்சம் கூட கவனமாய் சொல்லுகிற கேளுங்கள். ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. நான் சும்மா சொன்னது, நான் இந்த அருகாமையில் தான் உண்டு. നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. நாளை நான் வருவேன். ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പറയട്ടെ. எல்லாரும் கவனிங்க. ആമീ 9 പേരെ മതി. ആ 9-നകത്ത് ഒരു ദൂത് പറയും. 9 மறைகளுக்கு போது அதுக்குள்ள நான் ஒரு செய்தியை சொல்லுவேன். നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയാ ശലോമോൻ. பரிசுத்த பைபிளிலே ஞானிகளுடைய ஞானியாகிய சாலமோன். ഞാൻ വീണ്ടും പറയുക, மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், ദൈവത്തിൽ വരുന്നത് നല്ല കാര്യം.
ഓ ദേവനിടത്തിൽ വരുவது നല്ല കാര്യം. അതിനെക്കാട്ടി വലിയ കാര്യം ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. பெரிய காரியம் தேவனுடைய கிருபையிலே நிலைநிற்பதுதான் பெரிய காரியம். അവരവർ ദൈവകൃപയിലാണോ അവരവർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അവരവർ யோசிக்க வேண்டும், நான் தேவ கிருபையில் நிற்கிறேனா என்று சொல்லி அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும். നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, യോ നിങ്ങൾ കൃപയിലാണോ? ஓ நான் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுவோம், ஓ நீங்க கிருபையில் நிற்கிறீர்களா? പുള്ളിയുടെ കാര്യം വിട്ടേര്, നീ കൃപയിലാണോ? அவரை காரியத்தை விட நீ கிருபையில் நிற்கிறாயா? അവരവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ. அவரவர்களுக்கு மட்டும்தான் இது தெரியும். നിന്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് ദൈവം തൊടുക. உன் ரகசிய வாழ்க்கையை கர்த்தர் தொடுகிறார். ഒരിക്കലും നീ നരകത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ஒருபோதும் நரகத்துக்கு போக கூடாது. ധന്യനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ എഴുതി, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு நிருபத்தை எழுதும்போது இப்படி எழுதினார், ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിന്നെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തു. கிறிஸ்து என்கிற ஒரே புருஷன் மூலமாக நிர்மல கன்னிகையாக அவர் உன்னை விவாகத்துக்கு நிச்சயம் பண்ணினார். 2 കൊരിന്ത്യർ 11 അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. 2 കൊരിന്ത്യർ 13 3-ാം വചനം. അതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ, അതാണ് എന്റെ ஞாபகம். ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് ക്രിസ്തു എன்கிற ഒരേ പുരുഷനാലെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓ திருமணத்தை நிச்சயம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ, அப்படி சொன்ன ஒரு நபர் திருமணம் பண்ணும்போது വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, திருமண நிச்சயார்த்தம் பண்ணப்பட்டது போல, നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പോது உன்னுடைய விவாகம் நிச்சயிக்கப்பட்டது. ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് വിവാഹമാണ്. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഒരു பெரிய വിവാഹം. എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയാണ്, അപ്പുറമായി പൗൽ சொல்லுகிறார், ഇതിനിടയ്ക്ക് സർപ്പം ഉപായത്താൽ ഹവ്വായെ ചതിച്ചതുപോലെ, இதற்குள்ளே സർപ്പം ഏവാളை തന്ത്രത്തിനാൽ ഏമാറ്റിനது போல, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്, உங்களுடைய மனம், നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം, உங்கள் இருதயம் യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ടുകളയും. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூடதான ஒரே சிந்தையை விட்டுவிடும் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, அப்படி சொன்னால் ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന് വേണ്ടത് കയ്യടിയല്ല, ഏകാഗ്ര ഹൃദയ. தேவனை ஆராதிப்பது என்று சொல்லுவது கரங்களை கொட்டுவதல்ல, ஒரே சிந்தை தான் தேவை. ഏകാഗ്രത ഉള്ളവൻ വേണം ആരാധിക്കാൻ. ஆராதிப்பதற்கு ஒரே சிந்தையுடையவன் வேண்டும். ഞാൻ എന്റെ അടുക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ധാരാളം ആൾക്കാർ വരും. என்னிடத்தில் ஜெபிப்பதற்காக अनेक நபர்கள் வருவார்கள். എന്നോട് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറയാം. என்னிடத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் வந்து என்னிடத்தில் ஜெபிக்க சொன்ன விண்ணப்பத்தை சொல்லுகிறேன். പാസ്റ്റർ, എനിക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നില്ല. போதகரே, எனக்கு ஒரே சிந்தை கிடைக்கவில்லை. എനിക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നില്ല. எனக்கு ஒரே சிந்தை கிடைக்கவில்லை. എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. எனக்கு அதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் கிடைக்கவில்லை. എനിക്ക് കർത്താവിലുള്ള നോട്ടം ശരിയാകുന്നില്ല. எனக்கு ஆண்டவருக்குள்ளதான பார்வை சரியாக இல்லை. അത് തെറ്റിയാൽ എല്ലാം തെറ്റും. அது தவறி போனால் எல்லாம் தவறப்படும். ഇന്ന് ഇത്രയും പേരുടെ ചിന്ത യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. இத்தனை நபருடைய சிந்தைகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலாக நாம் செலுத்த வேண்டும். അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏകാഗ്രതയോടിരുന്നാൽ, அப்படி நாம் ஒரே சிந்தையோடு இருந்தால், നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയും. உங்களை வஞ்சிப்பதற்கு ஒரு வல்லமையினால் முடியாது. നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയും. உங்களை வஞ்சிக்க ஒரு வல்லமையினால் முடியாது. പിശാചിന് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കുലശേഖരത്ത് ഒരേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പിശാചിന് ഒരു എതിരുമില്ല. ஓ நீங்க குலசேகரத்திலே 1 ஏக்கர் நிலம் வாங்கினாலும் சாத்தானுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு വെക്കുന്നതിന് ഒരു എതിരും. 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டிலே ஒரு வீடு கட்டினாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു എതിരും. ஒரு மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கார் வாங்குவதற்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. പക്ഷേ നീ ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവന് പ്രശ്നം. ஆனா அவருடைய பிரச்சனை நீங்கள் தேவ கிருபையில் நிற்பதுதான் பிரச்சனை. ആമേൻ. ഞാൻ ഒരു ആത്മീക ദൂത് പറയാം. ஒரு ஆவிக்குரிய செய்தியை சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെടരുത്. நீங்கள் ஏமாற்றப்படக்கூடாது. നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടരുത്. நீங்கள் കട്ടപ്പെടக்கூடாது. പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടണം. പാപത്തിൽ നിങ്ങൾ വിടുതലയാക്കപ്പെട வேண்டும். ഞാൻ ഒരു ആത്മീക ദൂത് പറയാം. ஒரு ஆவிக்குரிய செய்தியை சொல்லுகிறேன். നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ ഇന്ന് ജയിക്കണം. ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தடை பண்ணுகிற சாத்தானை நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. நாங்கள் சீக்கிரமாய் முன்னாடி போகிறோம். ശലോമോൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയാ. பரிசுத்த பைபிளிலே சாலமோன் ஞானிகளுடைய ஞானியாக இருக்கிறார். ആമേൻ. ആ ശലോമോന്, அந்த சலமோனுக்கு, ശലോമോനെ അവന്റെ ഭാര്യമാർ വശീകരിച്ചു. ஓ சாலமோனை அவனுடைய மனைவியர்கள் வசீகரித்தார்கள், അവൻ എഴുതിയ സദൃശ്യവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിലാവും, പക്ഷെ പുള്ളിയെ കൊണ്ടുപോയി.
ஆனா நாம் இந்த நீதிமொழிகளை வாசிக்கும் ஆவிக்குள்ளே காணப்படுவோம். ஆனா சாலமோனை கொண்டு போயிட்டு ചിലർ എഴുതിയ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിലാവും. சிலர் எழுதினதான பாட்டுகளை பாடுவோம் நமக்கு ஆவிக்குள்ளே പക്ഷെ நிரம்புவோம். എഴുതിയ പുള്ളി ഇപ്പൊ കൃപയിലില്ല. ஆனா எழுதின நபர்கள் கிருபையில் இல்லை. നിങ്ങൾ കൃപയിൽ ഉണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. நீங்கள் கிருபையில் இருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி உங்களுக்கு தான் தெரியும். ഞാൻ ഇന്ന് പാപത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തോടാ വെല്ലുവിളി. நான் பாவத்தின் போராட்டத்தை பார்த்து சவால் விடுகிறேன். ഇത്രയും ദൈവമക്കളും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണണം. இவ்வளவு தேவ பிள்ளைகள் பரலோகத்தில் காண வேண்டும். അടുത്ത കൺവെൻഷൻ ഈ ദേശം മുഴുവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണണം. அடுத்த கன்வென்ஷன் இந்த தேவ பிள்ளைகள் இந்த பிராந்தியம் முழுவதும் பரலோகத்தில் காண வேண்டும். ഇന്നും നിന്റെ ലൈഫിനെ തകർക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളെ ജയിക്കണം. இன்றைக்கு ஒரு வாழ்க்கை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற பாவத்தில் போராட்டத்தில் இருந்து நீங்க வெற்றி பெற வேண்டும். ശലോമോനെ ശലോമോന്റെ ഭാര്യമാർ വശീകരിച്ചു. சாலமோனை சாலமோனுடைய மனைவிமார்கள் வசீகரித்தார்கள். ബൈബിളിൽ ഒന്നേ കെട്ടാവുന്ന பைபிள்ல சொல்லுங்க ஒண்ணுதான். പുള്ളി അങ്ങ് കെട്ടിക്കെട്ടി കണ്ടവാനം കെട്ടി. அவர் கெட்டி 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 தாராளம் கட்டினார். ഈ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവള് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്. ஓ இந்த மனைவியை பற்றி பைபிள் சொல்லுறது உன் மனைவி வீட்டோரங்கள் கருதுகிற திராட்சை செடி. മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് അവൾ திராட்சை செடி என்று சொல்லுகிறது. മുന്തിരിവള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത് ചുറ്റി അങ്ങ് കടന്നു. ஓ திராட்சை செடி என்று சொன்னால் அப்படி அது சரீரம் மொத்தம் சுத்தி கிடக்கும். ചിലരെ 2-3 വള്ളിയൊക്കെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. சிலரை 2-3 வள்ளிகள் சுற்றுகிறது. ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, നീ തന്നെ അനുഭവിച്ചോളൂ. நாங்கள் ஒன்று சொல்லவில்லை, நீயே அனுபவித்துக்கொள். ബൈബിള് പറയുന്ന പോലെ മര്യാദക്ക് ഒരു വള്ളി ചുറ്റിയാൽ, பைபிள் சொல்லுவது உண்மையாக ஒரு வள்ளி சுற்றினால் ഇവിടെ സ്തോത്രം പറയത്തില്ലേ വരുന്നു? நீங்க என்ன சோத்திரம் சொல்ல மாட்டீங்களா? എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ തമിഴ് പഠിച്ചിട്ടേ വരൂ. அடுத்த தடவை தமிழ் படிச்சுட்டு தான் வருவேன். നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. நீங்கள் என்னை கவனித்து கேட்க வேண்டும். ഇത് അത്ര സ്തോത്രം പറയാൻ വകുപ്പുള്ള കാര്യം അല്ലല്ലോ. இது சோத்திரம் சொல்ல வழியில்லாத ஒரு காரியம். ചിലരുടെ നെഞ്ചത്തിപ്പം കൂടത്തിന് അടിക്കുന്ന പോലെ ஓ சில நபர்களுடைய நெஞ்சிலே அல்லது இருதயத்திலே கூட சுத்தியல் எடுத்து அடிக்கிறது போல. കണ്ടോ, ശലോമോനെ കൊണ്ടുപോയി. சாலமோனை கொண்டு போயிட்டு ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ இனி நாம் முன்னாடி போகும்போது അവൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, എത്ര വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ശിംശോനെ எவ்வளவு பெரிய தேவ மகிமையால் நிரப்பப்பட்ட சிம்சோன் വശീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. அவனை நயங்காட்டி கொண்டு போனது. ഉണർവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അനന്യാസിനെ സെഫീറയുടെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചു. பாருங்க, எழுப்பதற்கு முன்னே காணப்பட்டதன அனன்யாவை சப்பீராவின் அவருடைய இருதயத்தை வசீகரித்தது. ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറയാം. நான் உங்களை பார்த்து அன்போடு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன். എങ്ങനെ ഈ പാപം വശീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ പാപമില്ലാതെ ജീവിക്കാം? எப்படி இந்த பாவம் நம்மை வசீகரிக்கிறதான உலகத்தில் பாவம் இல்லாமல் எப்படி வாழ முடியும்? ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. ஒரு கேள்வியை உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன். മീൻ കഴിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈവെക്കാം. மீன் சாப்பிடுகிறவங்க எல்லாரும் ஒரு கை வைத்துங்க. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചോണ്ട് ഫുൾ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന எல்லாரும் மீன் சாப்பிடுகிறவங்க. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ കടലിലാ ഉള്ളേ. ഏറ്റവും அதிகமாக மீன் இருப்பது கடல்ல தான். ഈ കടലിലെ വെള്ളം വായിലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? அந்த கடல் தண்ணி எனக்கு வாயில டேஸ்ட் பார்த்திருப்பீங்களா? എന്തുവാ ടേസ്റ്റ്? என்ன டேஸ்ட்? ഉപ്പ്. உப்பு. ഉപ്പിനകത്ത് ആ മീൻ കിടക്കുന്നത്. அந்த உப்புக்குள்ளதான் அந்த மீன் இருக்குது. ചോദ്യം, கேள்வி, മീൻകറി വെക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുക. மீன் சமையல் பண்ணுகிறவங்களை பார்த்து கேட்கிறேன். ഉപ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മീൻ കറി വെക്കുമ്പോ ഉപ്പ് ചേർക്കണോ? உப்புக்குள்ள இருக்கிறதான மீன் கறி வைக்கும்போது உப்பு சேர்க்கணுமா? എന്തിനാ? அது எதுக்கு? ഉപ്പിലല്ലേ കിടന്നേ? உப்புலல்லவா கிடந்தது? ഉപ്പിലല്ലേ കിടന്നേ? உப்புலல்லதான் இருந்தது. എന്താ കാര്യം? என்ன காரணம்? ഉപ്പി കിടന്നാലും ഉപ്പ് മീനിന്റെ അകത്ത് കയറുക. ஓ உப்புல கிடந்தாலும் உப்பு மீனுக்குள்ளே வரவில்லை. പാപമുള്ള ലോകത്തിൽ കിടന്നാലും പാപം നിന്റെ അകത്ത് കയറും. பாவமுள்ள உலகத்துல இருந்தால் பாவம் உனக்குள்ளே வரக்கூடாது. അതാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം. அதுதான் பரிசுத்த வாழ்க்கை. അതാ വിശുദ്ധ ജീവിതം. அதான் பரிசுத்த வாழ்க்கை. അതാ ദൈവകൃപയുള്ള ജീവിതം. தேவ கிருபையுள்ள வாழ்க்கை. അഭിഷേകമുള്ള ജീവിതം. அதான் அபிஷேகமுள்ள வாழ்க்கை. താങ്ക് യു ലോർഡ്. நன்றி இயேசுவே. ഞാൻ ഒരിക്കല് நான் ஒரு விசை യുഎഇ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി. യുഎഇ പ്രസംഗം பண்ணும்படி போனேன். ഫുജറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൽബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ കാർ புசர்வா என்று சொல்லுகிற இடத்துல இருந்து கல்பா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு நேராக கார்ல பிரயாணம் செய்தேன். മുഴുവൻ മരുഭൂമിയാ, முழுவதும் வனாந்தரம். അപ്പൊ എന്നെ കാർ ഓടിച്ച ആള് ചോദിച്ചു, என்ன கார் ஓட்டக்கூடிய நபர் கேட்டார், നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെങ്ങ് കാണണോന്ന് ചോദിച്ചു. நம்முடைய தேசத்தில் தென்னை மரம் பார்க்க வேண்டுமா? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ തെങ്ങ് കാണും? நான் கேட்ட இந்த வனாந்தரத்தில் எப்படி தென்னை மரம் இருக்கும்?
പുള്ളി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി വെച്ച് എന്നോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. அவர் ஒரு இடத்தை கொண்டு போயிட்டு எங்க பாருங்கள் என்று கேட்டார். ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തേങ്ങായെക്കാട്ടി നല്ല തേങ്ങ കഴിച്ചു. ஆச்சரியப்பட்டு போன கேரளாவில் இருக்கிற தென்னை மரத்தில் இருக்கிற தேங்காய் விட இந்த வனாந்தரத்தில் அழகான பெரிய தேங்காய் இருக்குது. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു. நான் கேட்டேன் அது எப்படி ஐயா? അത് പറഞ്ഞു ഫുജറയിലെ മണ്ണ് ജെസിബി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കും. அப்பொழுது சொன்னார்கள் அந்த புஜர்லா தேசத்தில் உள்ள மண்ணுகளை ஜேசிபின் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நீக்குவார்கள். ഒമാനിൽ സലാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ஒமான் தேசத்திலே சலாலா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் உண்டு. നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു തമിഴ്നാടാണ്. நம்முடைய ஒரு சின்ன ஒரு தமிழ்நாடு போல. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങാത്തോപ്പ്, മാന്തോപ്പ്, സ്തോത്രം, ഈ ഓമയ്ക്കാത്തോപ്പ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. நான் அங்க போய் பார்க்கும் பொழுது தென்னந்தோப்பு, பாவக்காய் தோப்பு, இப்படி பூசணிக்காய் தோப்பு எல்லாம் தாராளம் இருந்தது. അവിടുന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് തെങ്ങ് വെച്ചേക്കും. அங்க இருந்து மண்ணை கொண்டு வந்து இந்த குழியில போட்டு ஃபில் பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள். എന്നോട് പറഞ്ഞു മേപ്പോട്ടം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. அவர் என்ன பார்த்து மேலே பாருங்கள் என்று சொன்னார். നോക്കിയപ്പോ തേങ്ങയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങിന്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടം. ஆனா பார்க்கும்போது தேங்காவுக்கு மேலே நிற்கக்கூடியதானது இலைக்கு ஒரு வாட்டம். എന്നോട് ചോദിച്ചു വല്ല പിടി കിട്ടിയോ? என்னை பார்த்து கேட்ட ஏதாவது புரிந்ததா? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പിടി കിട്ടിയില്ല. நான் சொன்ன ஒண்ணும் புரியல. അവൻ പറഞ്ഞു ഈ തെങ്ങിന്റെ വേര്, நான் அவர் சொன்ன இந்த തെങ്ങിന്റെ വേർ സലാലയിലെ മണ്ണ് വിട്ട് ഫുജറയിലെ മണ്ണിലിറങ്ങി അതിന്റെ വാട്ടം മേളിൽ. സലാലയുടെ മണ്ണ് വിട്ട് ഫുജറയുടെ മണ്ണുകളിൽ കൊണ്ട് നട്ടിരിக்கிறார்கள். അതിന്റെ വാട്ടം தான் மேலே தெரிகிறது. ഈ നല്ലായിട്ട് തഴച്ചു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ മുഖത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടം വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം വേര് വേറെ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങി. நல்ல முறையிலே புஷ்டியாய் கொழுமையாய் இருக்கிற விசுவாசியோட முகத்திலே டைம்கள் ஒரு வாட்டம் ஒரு சோர்வு காணப்படுகிறது. அப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். നിന്റെ വാട്ടവും കോട്ടവും ഒക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്തൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം சோர்வு கோட்டവും மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் உனக்குள்ள ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வர வேண்டும். എത്ര പേർ അതിന് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்வீர்கள்? മീഖായുടെ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. மீகா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. ആ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം. அந்த வசனத்தில் வாசித்து கேட்பீர்கள். 6-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവാണ്. மீகா 6:13 வசனத்தின் கடைசி பகுதி. നിന്റെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം നിന്നെ ശൂന്യമാക്കും. உன் பாவத்தின் மூலமாக உன்னை சூன்யமாக்குவேன். അപ്പൊ നിന്റെ പാപം നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ശൂന്യമാക്കും. உன் பாவத்தின் நிமித்தம் கர்த்தர் உன்னை சூன்யமாக்குவார். ഈ ബൈബിളിലെ ഒരു സന്ദേശം പറയാം. இந்த பைபிளில் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன். ബൈബിളിലെ സന്ദേശം കേട്ടോണം. பைபிளில் செய்தியை கேளுங்க. പാപം ചെയ്തവനോട് ദൈവം പറയുക, பாவம் செய்தவர்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത്. இனிமேல் பாவம் செய்யாது. മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത്. இனிமேல் பாவம் செய்யாது. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? அதற்கு காரணம் என்ன? ഒരാൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പിശാചിന്റെ മകനാകും. ஒரு நபர் பாவம் செய்யும் பொழுது அவர் பிசாசுடைய பிள்ளையாய் மாறுகிறார். മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, அப்படி பைபிளில் சொல்லி இருக்கிறது, നിനക്ക് അധികം തിന്മയായി ഇത് ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പാപം ചെയ്യരുത്. உனக்கு அதிக கேடு ஒன்றும் உண்டாகாமல் இருக்கும்படி நீ பாவம் செய்யக்கூடாது. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സന്ദേശം പറഞ്ഞു. இனி நான் உங்களை பார்த்த செய்தி சொல்லுகிறேன். എന്തെല്ലാം തെറ്റ് നിനക്ക് വന്നാൽ, உன் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் தவறுகள் வந்தாலும் ഈ പാപത്തിൽ നിന്നൊരു ശുദ്ധീകരണം വേണം. இந்த பாவத்திலிருந்து ஒரு சுத்திகரிப்பு வேண்டும். എന്തോ ഈ രാത്രി ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ രാത്രി. இந்த இரவு முதல் நாள் இரவு சுத்திகரிப்பு இரவு. യോഹന്നാൻ 15:3 വായിക്കും. யோவான் 15:3 வாசிக்கிறோம். ഇപ്പോൾ കേട്ട വചനം നിമിത്തം നീ ശുദ്ധിയുള്ളതാ. இப்பொழுது கேட்ட வசனத்தின்படியே நீ பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறாய் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. அப்படி சொன்ன வசனம் உன்னை சுத்திகரிக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കേട്ട വചനം നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. இன்று இரவு இங்கே கேட்ட வசனம் உன்னை சுத்திகரிக்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വീട്ടിൽ പോകാം. இந்த இரவு நீ சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிற்பாடு தான் போக வேண்டும். ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം, சுத்திகரிப்புக்கு இரண்டாவது வசனம் 1 യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. 1 யோவான் 1-ാം அதிகாரம் 9-ാം വചനം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നാം അറിக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതല പ്രാപിക്കാൻ ഒന്ന് വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലയാക്കപ്പെட വേண்டுமானால் വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെட வேண்டும். ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, என்னுடைய செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു
തടസ്സമേ ഉള്ളത് പാപമാണ്. உன் வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்திற்கு ஒரே ஒரு தடை, அது பாவம். നാളെ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും. நாளை உன்னை ரட்சிப்பு பாதையில் நடத்துகிற தேவனை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணுவேன். പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് இந்த പ്രസംഗിക്കുന്നത്. தினத்தில் நான் பாவத்தை மன்னிக்கிற இயேசுவை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணினேன். നിന്റെ പാപം നീ ഏറ്റു പറയണം. உன்னுடைய பாவத்தை நீ அறிக்கை பண்ண வேண்டும். ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട, எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம். അവരവർ തന്നെ അവരവരുടെ പാപം അവരവരുടെ ദൈവത്തോട് പറയണം. அவரவர்கள் அவரவருடைய பாவத்தை நம்முடைய ஆண்டவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുക, இன்று இரவு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், പാപം ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ, நீங்கள் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணினால் നിന്റെ പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടും. உங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படும். ഇനി സദൃശവാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ நீதிமொழிகள் வாசிக்கும் பொழுது 28:13 28:13 പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാ ബൈബിൾ. பாவங்களை அறிக்கை பண்ணி விட்டுவிட வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. പാപം മറന്നാ പോലെ ഉപേക്ഷിക്കണം. பாவத்தை மறந்தால் மட்டுமல்ல, அதை விட்டுவிட வேண்டும். അത് ഉപേക്ഷിക്കണം. அதை விட்டுவிட வேண்டும். മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, மூன்றாவது காரியம், അപ്പൊ ഒന്ന് വചനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. முதலாவது வசனத்தால் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். രണ്ടും നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചില. இரண்டாவது உன்னை பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது நீ அறிக்கை பண்ணும்போது. മൂന്നാമത്തെ ദൂത്, மூன்றாவது செய்தி 1 യോഹന്നാൻ 1:7. 1 யோவான் 1:7. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? அது என்ன தெரியுமா? യേശുവിന്റെ രക്തം இயேசுவின் இரத்தம் സകല പാപവും പോക്കി சகல பாவம் போக்கி നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. உன்னை சுத்திகரிப்பதாக. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ കഴുകുന്ന രക്തം. இந்த இரவு வேளை உன்னை கழுகுகிற இரத்தம். ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. நான் ஒரு சத்தியத்தை சொல்லுகிறேன். ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி இருப்பது ஒரு கண்ணு கண்டதும் இல்லை, ஒரு செவி கேட்டதும் இல்லை, ஒரு மனுஷர் சொல்லி நீங்கள் அறியவில்லை. ശത്രു നിന്നെ വഞ്ചിക്കരുത്. ஓ சாத்தான் உங்களை எதிராளிகளை வஞ்சிக்க ശത്രു கூடாது. നിന്നെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത്. ஓ எதிராளிகளை வஞ்சிக்க கூடாது. നിന്റെ നിത്യത നഷ്ടപ്പെടരുത്. நீங்கள் உங்கள் நித்திய ராஜ்யத்தை நஷ்டப்படுத்த கூடாது. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். നമ്മൾ കൈയടിച്ചാലും പാടിയാലും நாம் கரங்களை தட்டினாலும் பாடினாலும் ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാം. மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் பரலோகம் போக வேண்டும். ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കോടീശ്വരനായാലും, இங்கே நீங்கள் ஜெபம் பண்ணி கோடீஸ்வரர்களாய் மாறினாலும், നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊട്ടാരം പോലെ വീട് വെച്ചാലും, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணி அரண்மனை போல வீடுகள் നിങ്ങൾ கட்டினாலும், പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്റെ മക്കളെ അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലും യൂറോപ്പിലും വിട്ടാലും, நீங்கள் ஜெபம் பண்ணி உங்கள் பிள்ளைகள் அமெரிக்காவில் லண்டனில் யூரோப்பிலும் அனுப்பினாலும், നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ நீங்கள் பரலோகத்தில் போகாவிட்டால் നിന്റെ അധ്വാനം വെറുതെയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നിന്റെ കാരണം വിശുദ്ധ ജീവിതം വെറുതെയാണ്. പരിശുദ്ധ வாழ்க்கை சும்மாவாக ഈ இருக்கிறது. ദൂത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ இந்த செய்தியை முடிக்கும் போது നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ യോഗത്തിനകത്ത് യേശുവിന്റെ രക്തം വ്യാപരിക്കുക. உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த கூட்டத்திற்கு உள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் கிரியை செய்கிறது. ഇന്ന് രാത്രി പാപം കഴുകുന്ന രക്തം, இந்த ராத்திரி பாவத்தை கழுவுகிற இயேசுவின் നിന്നെ ரத்தம், ശുദ്ധനാക്കുന്ന രക്തം, உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற ரத்தம் ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. இதற்குள்ளே அசைவாடிக்கொண்டே இருப்பதாக ബൈബിൾ പറയുന്നു. பைபிள் சொல்லுகிறது. ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തേക്കാൾ ஆபேல் ரத்தத்தை விட ഇന്നും ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാരക്തം, இன்றைக்கு உங்களுக்காக பேசுகிற இயேசுவின் ரத்தம், അമ്മ ഇന്നിവിടെ ദൂത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இங்கே இந்த வார்த்தையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ആ രക്തം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുക. அந்த ரத்தம் இங்கே சிந்தப்படுகிறது. ദൈവമക്കൾ കൂടെ കൂടെ പറയും, தேவ பிள்ளைகள் அடிக்கடி சொல்ல வேண்டும், യേശുവിന്റെ രക്തം എന്ന് പറയും. இயேசுவின் ரத்தம் என்று சொல்லுவீர்கள். ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് இந்த ராத்திரி செய்தி தீர்வதற்கு முன்னே ഈ രക്തം നിന്നെ തൊടട്ടെ. இந்த ரத்தம் உன்னை தொடுவதாக. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് இந்த இரவு வேளை உன் குடும்பத்திற்குள்ளே ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വരട്ടെ. அந்த ரத்தத்தின் வல்லமை வரட்டும். എത്ര രക്തം കുടിച്ചിട്ടും எத்தனை ரத்தம் குடித்த பிற்பாடு കലി തീരാത്ത പിശാച്, கோபம் தீராத, கோபம் அடங்காத சாத்தான் ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദേശത്ത് കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോൾ, இந்த ராத்திரி வேளை இந்த தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ആ രക്തദാഹിയെ തകർക്കുന്ന ഒരു രക്തം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുക. அந்த இரத்த கிரியைகளை அழிக்கக்கூடிய ஒரு இயேசுவின் ரத்தம் இதற்குள்ளே கிரியை செய்கிறது. അത് യേശുവിന്റെ രക്തമാണ്. அது இயேசுவின் ரத்தம். പിശാചുക്കളെ അഴിക്കുന്ന രക്തം, பிசாசை அழிக்கிற இயேசுவின் ரத்தம். മന്ത്രവാദങ്ങളെ അഴിക്കുന്ന രക്തം, அவர்களை அழிக்கிறது ஒரு இயேசுவின் ரத்தம். പൈശാചിക ശക്തിയെ അഴിക്കുന്ന രക്തം, சாத்தானை வல்லமை அழிக்கிற ரத்தம். ദുഷ്ടനെ അഴിക്കുന്ന രക്തം, துன்மார்க்கனை அழிக்கிற ரத்தம். അർത്ഥകൾ പ്രവചന പൗഡമന ഹത്തരബ. ചില രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു சில പോകും. வியாதியின் கட்டுகள் அழிகிறது. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി, ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளைகளுக்கு ரத்தத்தின் வல்லமை. നീ ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വീട് വരെ ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും. ஆராதிக்கும் பொழுது விழுந்து
போல ரத்தத்துல வல்லமை கிரியை செய்கிறது. ആ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുക. அந்த ரத்தத்துல வல்லமை கிரியை செய்கிறது. രക്തത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുക. அந்த ரத்தத்தை கிரியை செய்கிறது. ഞാനൊരു കാഴ്ച കാണുന്നു. நான் ஒரு காட்சியை பார்க்கிறேன். ചില ശരീരത്തുനിന്ന് പൈശാചിക കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു. சில சரீரங்களில் பிசாசு கட்டுகள் அழிவதாக. നിന്റെ നന്മകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കരം അഴിയുന്നു. உன்னுடைய நன்மைகளை பிளாக் பண்ணி இருக்கிற நன்மைகள் அழிகிறது. ഇന്ന് നിനക്ക് വിടുതലാണ്. இன்று உனக்கு விடுதலை. ഇന്ന് നിനക്ക് വിടുതലാണ്. இன்று உனக்கு விடுதலை. ഇന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യം. இன்று உன்னுடைய சரீரத்தில் விடுதலை. ശബല ഹദിരി ബിഗുഡ ബലരബ അതുരഗഡ ബലബഡ ബല ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. ஒரு கேள்வியை கேட்டு ஜெபிக்க போகிறேன். എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാണ്. எல்லார் கண்களை மூடலாம். ഒരു ചോദ്യം, ஒரே ஒரு கேள்வி. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും അമി എല്ലാം പിശാച് പോരാടുക. உங்களுடைய சிந்தைகளிலும் கிரியைகளிலும் எல்லாம் சாத்தான் போராடி கொண்டிருக்கும் അത് போது പാപത്തിന്റെ പോരാട്ടമാണ്. அது ஒரு பாவத்தின் போராட்டம். എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் എനിക്കതിനെ ജയിക്കണം? எனக்கு அதை ஜெயிக்க வேண்டும். അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കൈ രണ്ടൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് அப்படி ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் இரு கரங்களை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தலாம். എനിക്ക് അതിനെ ജയിക്കണം. எனக்கு அதை ஜெயிக்க வேண்டும். എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുക, என்னிடம் பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ചിലർക്കൊരു വലിയ ജയകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പോകും. சிலருக்கு ஒரு வெற்றியுள்ளதான ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறார். ജയകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പോവാ. வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை உண்டாகும். നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. நம்ம எல்லாரும் மனசோர்ந்து எழும்பி நிற்கலாம். ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. எழும்பி நிற்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. நான் வியாதியஸ்தர்களுக்காக வேண்டி ஜெபிக்க போகிறேன். ഞാൻ ചിലരുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. சிலருடைய விடுதலைக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். യേശു ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ. இயேசு இந்த ராத்திரி வேளையில் அற்புதம் செய்ய வந்திருக்கிறார். യേശുവിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. இயேசுடைய கரம் இந்த ராத்திரி வேளையில் அற்புதம் செய்ய போகிறது. അമ്മ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എന്നോട് ദൈവം പറയുന്നു, அப்படி ஜெபிக்கிறவர் என்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், വളരെ വർഷങ്ങളായി, பல ஆண்டுகளாக, വളരെ മാസങ്ങളായി, பல மாதங்களாக അമ്മ നിന്നെ ഇങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ വശീകരണം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. உன்னை இப்படி பாவத்துடன் நயங்காட்டுதல் போராடிக்கொண்டே இருக்கிறது. എന്നാൽ ഇന്ന്, ஆனால் இன்று എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം. எனக்கு அதிலிருந்து விடுதலை வேண்டும். ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஒரு ஜெபம் ஜெபிக்க போகிறேன். സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, பரலோக பிதாவே, ഇവർ നിത്യതയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. இவர் நித்திய ராஜ்யத்திற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள். ഇവർ പാപത്തിൽ കുടുങ്ങരുത്. இனி இவர் பாவத்தில் ஆண்டவரே அணையக்கூடாது. ഇവരുടെ മേൽ ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കണം. இவர்கள் மீது தேவ கிருபை வெளிப்பட வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് പൊതിയണം. பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரையிட வேண்டும். ഇവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫലിക്കണം. இவர்கள் மீது தேவனுடைய கரம் அசைவாட வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്പർശിക്കണം. இவர்கள் பரிசுத்த ஆவியால் தொட வேண்டும். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசு நாமத்தினாலே. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ. ஒரு கேள்வி கூட. ഞാൻ രോഗിയാണ്. நான் ஒரு வியாதியாய். നിങ്ങൾ നോക്കിയോടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ട സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കും. நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது கூட்டமாக விடுதலை நடக்கும். ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, பைபிள் சொல்லுகிறது, ഒരുവൻ ഒരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, ஒருவர் மற்றொரு நபருக்காய் ஜெபித்தார். തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയും. மாறி மாறி பாவத்தை அறிக்கை பண்ணினால் ഒരുവൻ ഒരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ஒருவன் ஒருவனுக்காக ஜெபிக்க கடவன். ഞാൻ രോഗിയാണ്, എനിക്കൊരു സൗഖ്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നവരെ കൈ ഉയർത്തി. நான் வியாதியோடு வந்திருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உங்கள் கைகளை உயர்த்தி பிடிக்கலாமே. ഒരു കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചോ. ஒரே ஒரு கையை உயர்த்தி பிடிக்கலாம். മറ്റേ കൈ നിന്റെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച്. இன்னொரு கையை வியாதி உள்ளதான இடத்துல வையுங்கள். തളർന്നു പോയവർ, സ്ട്രോക്ക് വന്നവർ, ஸ்ட்ரோக் வந்தவர்கள், ഹാർട്ടിന് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ, இருதய பிரச்சனை உள்ளவர்கள், ലിവർ സിറോസിസ് ഉള്ളവർ, லிவர் பிரச்சனை உள்ளவர்கள், തൊണ്ടയിൽ മുഴയുള്ളവർ, தொண்டையில் கட்டி உள்ளவர்கள், കിഡ്നി ഫെയിൽ ആയവർ, கிட்னி ஃபெயில் ஆனவர்கள், ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ, புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், mighty name of Jesus, சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசு நாமத்தினாலே ഒരു supernatural power, ஒரு வல்லமையான அதிகாரம் ഇവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. இதற்குள்ளே வெளிப்படட்டும். കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ചു വരട്ടെ. கண் பார்வை திரும்ப வரட்டும். രോഗശക്തി വഴിമാറട്ടെ. வியாதி மாறி போவதாக. രോഗാത്മാവ് ഇറങ്ങി வியாதி வல்லமை அழியட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசு நாமத்திலே ഇപ്പോൾ இப்பொழுது 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 ஓ ஷாதர பாபா ദൈവചന്ദ്രനെ തൊടുന്നു. கர்த்தர் சிலரை தொடுகிறார். ദൈവചന്ദ്രനെ തൊടുന്നു. கர்த்தர் சிலரை தொடுகிறார். പഴക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ, எவ்வளவு வருஷங்களான வியாதிகளும் ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നു. இப்பொழுது மாறி போகிறது. மாறி போகிறது. ചില പൈശാചിക കെട്ടുകൾ, சில பிசாசு கட்டுகள், ചില കുടുംബങ്ങളെ തകർത്ത മന്ത്രവാദങ്ങൾ, சில குடும்பங்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கும் மாந்திரிகங்கள், ആഭിചാരങ്ങൾ, செய்வன கட்டுகள் ഇപ്പോൾ പൊട്ടുന്നു. இப்பொழுது அழித்து விடுகிறோம். Name of Jesus. இயேசு நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசு நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசு நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசு நாமத்தினாலே. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ.
യേശു നാമത്തിനാലെ എവിടൊക്കെയോ ഭയങ്കര ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുക, ഭയങ്കരമായ ദേവക്രിയ വെളിപ്പെടുക, എവിടൊക്കെയോ അന്ധകാര ശക്തികൾ പൊട്ടിമാറുക, അന്ധകാര വല്ലഭ അழிந்து എവിടൊക്കെയോ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. കട്ടുകൾ അழிந்து പോகிறது യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശു നാമത്തിനാലെ ആ കരങ്ങളെ നമുക്ക് അടിച്ചൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ പോവാം. തട്ടി തട്ടി ഒന്ന് ആരാധിക്കണം, കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചൊന്ന് ആരാധിക്കാം. തട്ടി ആരാധിക്കണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശു നാമത്തിനാലെ ആമേൻ 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 തൊണ്ടയിൽ മൊഴയുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കാണുന്നു. തൊണ്ടയിലെ കട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു നബരെ ഞാൻ பார்க்கிறேன். ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മൊഴിയിലേക്ക് അമർത്തി പിടിച്ചാൽ, இப்பொழுது அந்த கட்டியிலே நீங்கள் கையில் அமர்த்தி பிடித்தால் നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ആ മൊഴ അപ്രത്യക്ഷമാകും. ஓ அந்த நேரத்தில் உங்க அந்த கட்டி உங்க கையில வந்து வெளியே வரும். വലത്തെ കൈ തളർന്നു പോയ ഒരാളെ, ஓ வலது கை தளர்ந்ததான ஒரு நபரை എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ശരീരത്തിൽ എവിടെല്ലാം മൊഴയുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ കരം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ശരീരങ്ങളിൽ എങ്ങെല്ലാം കട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നതോ അங்கே உங்க கைகளை வைத்து ஜெபியுங்கள். കത്തി തൊടാതെ ഹീലാകാമോ? ஓ கத்தி தொடாமல் அற்புத சுகம் நடக்க போகிறது. ചിലരുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മഴ പോകുന്നു. ஓ சிலருடைய மார்பில் இருந்த கட்டிகள் மாறுகிறது. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോ. യേശു നാമത്തിൽ മാറട്டும். സൗഖ്യമാകട്ടെ, വിടുതല ഉണ്ടാകട്டும். സൗഖ്യമാകട്ടെ. വിടുതല ഉണ്ടാകട്டும். വെള്ളിയും പൊന്നും എനിക്കില്ല, പൊന്നും വെള്ളിയും എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു. എനിക്കുള്ളത് ഉനക്ക് തരുகிறேன். നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, നസ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിനാലെ സൗഖ്യമാകട്ടെ. വിടുതലയാവീர்களாக. ആ കൈകളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് തട്ടി ആണ്ടവർ മഹിമപ്പെടുത്തലാമേ.